Ala dunya fo mashiti go ale go fe ka fanta jamfa kale ti woiba mali akera kaira mali akera kaira mali fama segina so mali chobodi alisa como biga fanta fa mali da chobodi alisa palu beka fanta fa mali la ko sabuke furako wariko Dogotoroko ni bei fanga nyumanko aminko kabako kumasuliko ni bei fanga kolonko mali yenu anzanye yelewa kafwa kechuguda mausali jamana tolirewa mali yenu anzanye yelesa kafwa kulu shinyigine mausani ya jeni nenyewa kuma koromadu alima bae deki sike ba maliba yanga kanyere maliba maliye insume kate fantanga kangana maola maliye ala dunya fo mashiti go ale go fe ka fantanga jamfa kale ti woiba mali yakera kaira Voilà donc balma Facebook jama obé salam alaikum. Balma ke Idriss Martinez Konimpo Mangando donc je sais que akera fama et je sais que akera fama ba eredi parce que neni directi franchement je me rappelle même plus de la date anga tien fo nyoyana quoi. Quand sigi ka directi ke Facebook sans fait on hakli reta wakati la tukuni tellement ka mena mais oba famia quoi. Donc je suis nana mena baroke au fait doni parce que akera fama et c'est ça mes vidéos postées de kabla anga page sans fait parce que direct bain attend ambolo 600 quoi mais comme akara fama yango shuina me fekana boronga mo fe doni ka kuma doni actualité politique ka mais jalanga do kuma kono la ntunye vidéo laban do ke parce que obe fama ne ma direct la kuma mna o asoro antumbe dengoro ko kele de la donc nye vidéo do ke ngo bongo à partir d'aujourd'hui ngo dengoro ko kele ngo de bna anyongri mais mo chamambe no mundu tuma famia unana dunga inbox kono donc tena se ka be jabi en même temps sinon nya fo yana to mina o kele ndo dengoro ko muye a vidéo ko ne Idriss Martinez Konimpo ne a jo quoi mais mina do détail fitina ko di awma namboro la actualité mbe Mali kono la ni o e magistrat o ka ko e ani le peuple malien amba essayer fene ka fla fo o kan namboro la kuma mina ambe soro kana 600 Mali politique ko la nga jalo che malien Amboraka artiste miname sisan nya fo nyana ale to ko Moshoko c'est un jeune que j'apprécie beaucoup parce que tient là à quatre dongli tabolo kadine quoi donc je vois que c'est un jeune qui a du talent et chamambe no mundu donne te kosbe ou chamambe kana kuma ne fait sisan ko nga essayer ko ku deme problème tala ni ala sonama amena essayer ka o deme ote menen ko fe ka boy no mo chaman ko ne ma ko Idriss ko vraiment ye kuna wolo soro ye to soro dengoro ko kelena ko atun kadi awnye na soro yere ko me se ka vidéo ko njote ino to ko kata ngo seke awma Idriss Martinez Konimpo don al 600 awma Idriss Martinez Konimpo tabolo fam anyo de fo awnyana ya no anti toko ko la Facebook insanfe bi abseka ke ambeka mun fo obe jaye ibe na ibe bravo fo ibe vive fo parce que oni e haklina ekele bi nga shini ibta so ambeka dofo oni haklina te kele donc ibe ni kan nini anika burjal ke kata nga ota yira ko Idriss ka tabolo bla aw de ba tabolo bla kana Idriss fe no Idriss ka tabolo bla kata o fe no Malion mena kuma do fo awnyana parce que je suis na de fo awye nana kana aw barodi. Vous savez, en chama une vidéo ko indam ne ñogon fait réseaux sociaux sans fait je pense que au beba kalama. Chamambe no togo kumbula sanga kumbula mandia kumbula jenatige dawla be kumbula réseaux sociaux sans fait. Nga utununa bi. Utseka vidéo ke bi ou lambelente bi. Mune nanani oye sabula uyuka conviction de bla katugu commentaire kela uka bravo nuka vive nuka j'aime ko. Nebe kuma kelen fo onyana malien est surtout principalement malien te tient faire ni yora ina tuguni abi hakle jigi ndogo ke duga korobalenga kumana ko malien ka tient na ba arranger domna di na ba arranger domna aba foki be tient ka ngani ka tient mata ka jimisra fe domna dron wa ofle ndonga tient ma
bon ne Idriss ne a fɔ mɔgɔ caman ɲɛna ng'u ka t'u ka sira kan parce que tiɲɛ de bɛ laban galon man ka di a don na nga taa dugusɛjɛ ɲɛ quoi tant que i bɛ ka tugu galon de kɔ diɲɛ bɛɛ ka jɛ ka tugu galon kɔ ni e b'a dɔn k'i ta de ye tiɲɛ tu i ka tiɲɛ kan quoi o bɛ tila ka n'i sɔrɔ i ka tiɲɛ kan ka tila k'i féliciter o tiɲɛ kan mais ni e ko non ko jama bɛ galon de kɔ bi ko n fana bɛ taa tugu galon kɔ pour que n ka ko diya jama ye i bɛ ko diya jama ye o wagati in na nka sini ni jama tilala ka n'a dɔn u bɛ bɔ e kɔ maa min tun bɛ ka tiɲɛ fɔ u bɛ taa yafa deli o fɛ k'a fɔ ko k'u débloquer ka tila k'a fɔ ɲɛna ko non ko vraiment tu es en avance sur ton temps o don u bɛ tigɛ e la parce que u b'a dɔn k'a fɔ k'e ta tun tɛ tiɲɛ ko ye e ta tun ye tɔgɔ ko di o de la ne b'a fɔ aw ɲɛna an ka tugu tiɲɛ kɔ tiɲɛ de bɛ laban maliyɛnw maa si tɛ yen k'i bɛ Facebook de sanfɛ k'i bɛ tiɲɛ de fɔ k'e ta ye faso ko de ye k'i bɛ se ka ko diya maliyɛnw ye n b'o fɔ aw ɲɛna bi bilahi aw ka sɔn o ma aw ka ban o ma nka o ye temps de ye quoi affaire Denkɔrɔ waaye minnu b'a la ko bazin ɲɛna vraiment aw merci madame Konipo barika don quoi aw m'a faamuya voilà nin ye madame Konipo ne yɛrɛ woloba nin ye ale ta ye n y'o de fɔ aw ɲɛna jatigi kelen de bɛ ne la Facebook sanfɛ o ye ne ba de ye jatigi fila tɛ ne la dɛ ne ka jatigi ye kelen de ye aw ɲɛ b'a la nin kelen tɛ dɛ tɔw bɛ nali mais an b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ fɔlɔ k'a bɛɛ tɛ se ka don tile kelen na quoi sinon dɔw bɛ yen olu ka farin ni nin ye an b'a daminɛ nin de fɔlɔ ka farimanbaw bila laban na quoi alors n y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna n ko Denkɔrɔ ka kɛlɛ filɛ nin ye ne ka objectif Denkɔrɔ ka kɛlɛ la tun objectif tun ye jumɛn de ye objectif tun ye de kana yira maliyɛndenw na de ko Denkɔrɔ ka système in ko arnaque de don ko Denkɔrɔ ka système in ko tiɲɛ kun t'a la Idriss nakun kun bɛɛ filɛ nin wa Ala y'o nɔgɔya Idriss ye bi Ala ye Idriss kunna wolondo ye bi Denkɔrɔ ka pyramide kasira bi Denkɔrɔ yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲini na jusqu'à ce que Denkɔrɔ nana don reconversion na maa minnu tɛ reconversion kɔrɔ dɔn o kɔrɔ a kun bɛ baara min na a bɛ n'o bila sisan ka taga don baara wɛrɛ de la n bɛ n'o prévu di aw ma hali sini n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko réseaux sociaux ko kɛlɛ in n bɛna o de dabila mais k'a yira ko kɛlɛ dabila la o tɛ tiɲɛ ye dɛ hali sini an ka groupe b'an bolo Denkɔrɔ yɛrɛ b'a kalama a n'an ka mɔgɔw bɛ contact la wa an ka mɔgɔw ka wari bɛ ka sara hali sini wa hali sini fɛnɛ an bɛ k'a yira Denkɔrɔ ka mɔgɔw la Denkɔrɔ la k'a ka mɔgɔ minnu tun b'a nɔfɛ ko walahi bilahi u tun b'a nɔfɛ management de la nka u tun t'a nɔfɛ Denkɔrɔ yɛrɛ kanu na quoi pour que kuma kana taa yɔrɔ jan n bɛna Denkɔrɔ ka vocal dɔ k'a la sisan n y'a fɔ aw ye Denkɔrɔ ko kɛlɛ a tɛ kɛ ne fɛ yen tuguni dɛ mais n bɛ k'a yira mɔgɔw la de mun ninnu m'a faamuya k'a yira aw la ko kɛlɛ ma dabila mais mun ye a Facebook laman ko de ye n bɛna o de jɔ parce que maa tɛ se k'i si bɛɛ kɛ k'i ka video bɛɛ bɛn fɛn kelen ma ne ka objectif atteint na n'o tun ye ka pyramide kasi ne nana ni o de ye mais mun ye ka ninnu ka wari ɲini ka d'u ma ne Idriss tun b'a fɔ don o don n ka video la n ko victime ninnu n k'olu ye ne ka pion de ye j'ai un la la ngo parce que u bɛ ne dɛmɛ k'a yira ko Denkɔrɔ était arnaqueur ngo mais olu ka foyi de tɛ se ne ma ça je l'avais dit mais u nana n dɛmɛ n fɛnɛ ko n b'u dɛmɛ k'u ka wari ɲini ka d'u ma mais i bɛ si la kasi la maa minnu ka ko la ni dugu jɛra n'olu yɛrɛ tilala k'i ɲininka ko mun ye ɲɛ bilen ne bolo o kun tɛ quoi parce que Denkɔrɔ kɛlɛ kun sera niveau dɔ ma sisan a fɔra k'an ka taa justice sira de fɛ justice in sira bɛ kɛ cogo di ka taa soit transmis de tigɛ Denkɔrɔ kama soit transmis bɛ tigɛ joli 1000 maliyɛnw aw yɛrɛ ka jɛ aw ka nin ko seereya maa min bɛ groupe kɔnɔ a ka ca ni maa 30 maa 40 wallahi billahi mais n'i ko k'u ka 1000 bɔ ko ka taa soit transmis tigɛ u b'a fɔ ko 1000 t'olu bolo mais u bɛ se ka million 2 million 4 fo million 6 k'o da ɲɔgɔn kan ka t'o di Denkɔrɔ ma k'o ko multiplier nka n'i ko a ye na ni 1000 ka taa soit transmis tigɛ u b'a fɔ ko ayi ne Idriss Martinez Konipo ye 35,500 de perdu combat in kɔnɔla la n yɛrɛ poche kɔnɔ wari la 35,500 an dun bɛn'a kan nin Facebook kelen in kan aw fani minnu bɛ yan nɔ aw tulo y'a mɛn n ko n bɛna n ka wari don aw ka ko la mais n'aw ka wariw seginna aw ma a bɛ n ka wari segin ma a dɔw taara hali u m'a fɔ ne ye merci wa dɔw fana bɛ yen aw yɛrɛ y'a ye minnu yɛrɛ tilala ka taa ne ka vocaliw ta ka taa di Denkɔrɔ ma pour que k'u ka wari minɛ donc ne ka wari in m'a sɔrɔ n perdila n ka wari la de donc ne tɛ se k'a fɔ tuguni ko ne ka Denkɔrɔ kɛlɛ banna o ye mun ye ka pyramide kasira mais mun ye sisan de ko ka taa ninnu ka wari de ɲini ka d'u ma ayi o kɔni an b'a kɛ mais n tɛna fɔ de ko n bɛna wari de bɔ n yɛrɛ poche kɔnɔ tuguni n b'a dɔn aw bɛ se ka mun kɛ k'aw baw ma ko donc ko ne de ka wari bɔ n kun fɛnɛ k'aw ka soit transmis tigɛ n ko ne de t'o kɛ tuguni donc maintenant Albert y'a f'u ɲɛna groupe kɔnɔ l'autre jour k'u ka wari fara ɲɔgɔn kan 500 je pense que ko wari dɔ kun kan ka kɛ 50 de ye ko ka fɛn dɔ kɛ dɔw y'o fara ɲɔgɔn kan yen nɔ donc o fɛngɛ bɛ ka kɛ sisan mais n bɛna mun fɔ aw ɲɛna pour que k'a yira aw la ko Idriss ka mission accompli la ko Denkɔrɔ ka fɛn cira ala ka hinɛ an ka cɛ in tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ mun sara tout récemment nin f'a kun bɛ tarabu fɛngɛ kɛ nin ni dɔ bɛ se k'a tɔgɔ sɛbɛn ɲɛ s'il vous plaît ala cɛ in tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ sa mun ye accident kɛ tout récemment nin ye f'a sara dɔ k'a tɔgɔ sɛbɛn sa s'il vous plaît cɛ in tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn de ye f'a ye accident kɛ tout récemment nin ye n'a sara a kun bɛ tarabu fɛngɛ ninnu kɛ nin ye Denkɔrɔ bɛ fɛ ka na o cɛ in place de ta sisan
donc maintenant aw bena jɛ sisan ne fɛ k'a lamɛn Dengɔrɔ bɛ ka mun fɔ groupe kɔnɔ a bɛna système de falen sisan parce que arnaque in tɛ ka marcher tuguni aw b'o dɔn voilà Lalabi vraiment merci beaucoup Lalabi Maliens a y'aw sigi aw k'a lamɛn Dengɔrɔ bɛ fɛ ka Lalabi place de ta bi le fait que Lalabi sara sisan aw b'a dɔn Lalabi de tun bɛ kalansow dayɛlɛ Lalabi de tun bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'a bɛ kuru d'u ma Lalabi de tun b'o ko ninnu kɛ k'a fɔ ko i bɛ pigeon dɔ fɛngɛ ta ou bien fɛn tɔgɔ chauve-souris nin bɛ tan tɔ ka signes ni fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna yɔrɔ Lalabi de tun b'o kɛ bon comme bi ala y'o tanya a bɛ fɛ ka na o place la parce que dɔ in tɛ ka marcher tuguni donc yen de aw b'a dɔn k'a fɔ ko Idriss Konipo ka baara ɲɛna Idriss Konipo ka combat a aboutira donc an bɛna jɛ sisan ka an balimakɛ Dengɔrɔ lamɛn a bɛ ka mun fɔ pour que aw bɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko sisan kɔni ko fɛn ɲɛnamani kumabali tɛna se ka wari labɔ tuguni an ka jɛ ka Dengɔrɔ lamɛn. Dɔnnibaaw bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ni dugu yɛrɛ jɛra olu b'u ka faniw de bila ka taa dɔnnibaaw wɛrɛw ka da la ka taa layɛ ni jama bɛ yen ni jama tɛ yen o ye asidiya de dɔnnibaaw ka faniw n'a bɛ min fɛ a ye ko fɛ mais aw kana tugu dɔnnibaaw ka asidiya kɔ dɔnnibaaw ka jeli a y'aw ka jeliya kɛ mais aw kana tugu dɔnnibaaw ka asidiya kɔ dɔnnibaaw ka funɛw a y'aw ka funɛya kɛ mais aw kana tugu dɔnnibaaw ka asidiya kɔ e min ko k'e bɛ karisa kɔ k'o de ka dɔnni ka di e ye e ka dan karisa ka dɔnni ma ba ye mais n'a y'i ci k'i ka dɔnnibaa wɛrɛ janfa a fɔ k'i sen t'o la nafa foyi tɛ asidiya la Mali ye jamana min ye an bɛɛ ka jamana de don donc asidiya bɛ ɲini ka Mali dɔnni tunu ɲɛngoya bɛ ɲini ka Mali dɔnni tunu nafa foyi t'a la wallahi n'i ye dɔnnibaa fɛn fɛn asidiya la nafa foyi t'a ka dɔnni na tiɲɛ t'a ka dɔnni na donc o kama n y'a ɲini Dengɔrɔ fani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛna kɔrɔlen kalanbulon an bɛna o da a y'a lamɛn dɛ ko sisan k'u bɛna mun dayɛlɛ ko kɔrɔlen kalanbulon in de ye sisan Lalabi ka système ye ala ka hinɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya a bɛ fɛ ka na n'o système de ye sisan ko kɔrɔlen kalanbulon parce que n y'o de fɔ aw ɲɛna fɛn ɲɛnamani kumabali o tɛ ka marcher tuguni o tɛ ka se ka wari labɔ tuguni o tɛ ka se ka mɔgɔw ka wari sara parce que mɔgɔ tɛ ka taa tuguni a yɛrɛ b'a dɔn Idriss ye tiɲɛni min don a kun wallahi billahi mais n y'o de fɔ aw ɲɛna quoi n ko ne ka objectif atteint na et puis ne y'o de fɔ aw ɲɛna n'i y'a ye cɛw dɛsɛra ne la Facebook sanfɛ n'i y'a ye musow dɛsɛra ne la Facebook sanfɛ grâce à ne woloba n y'o de fɔ aw ɲɛna hali ne ka bazɛm filɛ nin ye bi ne la nin ye ne woloba ka acte de donc ne tɛ se ka n pan o ka kumakan kunna quoi n'o ko ne ma Idriss i ko k'i bɛna cɛ ka fɛn tiɲɛ a tiɲɛna déjà donc vraiment ne bolo a ka ɲi ten quoi surtout k'i yɛrɛ ko k'i ka wari de bɛ ka tiɲɛ combat in na mɔgɔw tɛ k'a dɔw ye u bɛ k'i janfa ko donc ni pyramide cassé ko don pyramide cassera fo k'a yɛrɛ kɛ fo Dengɔrɔ yɛrɛ taara radio so la ko maliyɛnw k'i tanu ko n'i tɛ ko wɛrɛ nɔfɛ ne bɛ fɛ i ka nin kɛlɛ in bila donc n'i y'i pan i ba kumakan kunna i bɛ taa lebu sɔrɔ o la ɲɛfɛ donc ne tɛ fɛ ka lebu sɔrɔ o la quoi est-ce que vous comprenez donc maintenant a ko k'u bɛna bulon kalanso min yira sisan o de bɛna kɛ système d'arnaque kura ye sisan parce que wari de bɛna fɔ o fɛnɛ la mɔgɔw kan ka wari de sara o fɛnɛ la aw bɛna a bɛɛ lamɛn sisan aw b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ in kɔni o tɛ ka marcher tuguni parce que aw yɛrɛ y'a ye o kuma yɛrɛ tɛ ka kɛ tuguni essence tɛ kɛ mɔgɔw kun tuguni bɔn tɛ di mɔgɔw ma tuguni wari tɛ fili ka di mɔgɔw ma tuguni foyi donc an ka jɛ an k'o yɔrɔ lamɛn an ka nin parenthèse fermée Mali kɔnɔ yan kɔrɔlen kalanbulon an kun kan k'a dayɛlɛ Côte d'Ivoire de kɔnɔ mais o y'a sɔrɔ an kun ma ban kɔrɔlen kalan na 100%. Jinɛ Sokala an kun y'a sigi Côte d'Ivoire kɔnɔ Ivoirien b'o kalama parce que an y'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ne Dengɔrɔ Jinɛ Sokala 47 de taama mais an bɛna kɔrɔlen kalanbulon an bɛna o sigi Mali in kɔnɔ yan kɔrɔlen ye jumɛn ye Tamasere parce que fɔlɔ an bɛnbaw n'an mɔkɛw olu tun bɛ kuma kɔrɔlen de kan kɔrɔlen ye min ye fɔlɔ ni kalo kun sara kalo kura bɔtɔ an ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ kalo de lajɛ k'a fɔ ni kalo min bɔlen filɛ nin ye tiɲɛna ni kalo kura min jɔlen filɛ nin wagati hɛrɛ bɛ sɔrɔ ou bien kalo kura min jɔlen filɛ nin kalo in bɛ gɛlɛya de fɔ ou bien kalo kura min jɔlen filɛ a bɛ saya fɔ ou bien kalo kura min jɔlen filɛ a bɛ bana fɔ ou bien kalo kura min jɔlen filɛ a bɛ denmisɛnnin saya fɔ ou bien a bɛ mɔgɔkɔrɔba saya fɔ an ka maakɔrɔw tun bɛ kuma o kan kosɛbɛ o kama adamaden i ka ko bɛɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fɔlɔ kalo bɔ position dɔ tun bɛ ni kalo kun tilala fila ye kalo tilala fila ye a tun bɛ mun de yira an ka maakɔrɔw tun bɛ kuma o kan mais kɔrɔlenw bɛ ɲini ka tunu wagati dɔ bɛ kɛ kalo bɛ misɛnya a yɛrɛ ma nin bɛɛ ye tamasere dɔ ye nin bɛɛ Alahu Taala ka tamasere dɔw ye wa kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la kumakanw de bɛ nin bɛɛ la
a kalo do be kan ala kala min ke ki nyeshu ma ni ba here soro fanga mo kala ni bela do dibila ni kalo dona dibila avec kuma muneka ikanga mune fo o wakati pour que ki ire la kana pour que ni here ko do ka here soro pour que ni gelado a gelaka boyka pour que ni mogosaro a mogosaka ni soro mais ame 2000 comme bi ni tamasero bebe ni gatunu folo ni kile kumbe bo togoroba kumbe solika laje kile bina bo ni poso mi anga makoro kumbe kuma a kile mi bora bi so mara ina ni kile a yani ka wula ko ni se ni ko imeke yani ka wula se yani ka kile bi ni kuma imbe fo kile mi bora ni damandi famala o kumbe fama wule ka foi kile mi bora ni damandi anga dugutigu la o kumbe do dugutigu kan amina ni korolen kalambulo de daire ka mo kalala o fera kofe an yɛrɛ fitini ni fiɲɛ sugu dɔ kun cira an ka cɛkɔrɔbaw kuma fɔ an baw ma k'a ye denmisɛnninw minɛ ka don so kɔnɔ ko ni fiɲɛ in man ɲi fiɲɛ dɔw kuma na ci u b'a yira k'a fɔ ko nin ye bana fiɲɛ ye ko nin fiɲɛ in bɛ bana jugu de kofɔ fiɲɛ ci sugu dɔw kun bɛ yen n'a kun cira an ka maakɔrɔw kun b'a fɔ ko ko nin fiɲɛ min cira ko nin ye gɛlɛya fiɲɛ ye nin bɛɛ ye tamaserew ye tamasere minnu kun bɛ ɲini ka tunu an bɛna a kalanbolo dayɛlɛ Mali kɔnɔ yan fɔlɔ fajiri fɛ fiɲɛ sumalen bɛ ci fajiri fɛ o de kama maaw kun b'a fɔ ko soli ka wuli ko n'i ma soli ka wuli k'i garisɛgɛ tɛ foni kuma kɔrɔ don mais a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na n b'a fɔ bi a k'a mɛn sinon soli ka wuli tɛ se ka mɔgɔ kɛ nafolotigi ye o mais kɔrɔ de b'a la parce que fɔlɔ maa minnu tun bɛ soli ka wuli fajiri wagati de garisɛgɛ dayɛlɛ wagati ye mais fiɲɛ sumalen min bɛ ci a ka ca ala fɛ a fiɲɛ sumalen dɔ n'a y'a sɔrɔ i b'i sen kan ou bien i bɛ ka bɔ misiri la o don tile kɔnɔ ala bɛ garisɛgɛ d'i ma i b'i balo sɔrɔ sinon k'a fɔ k'ali n'i ma soli ka wuli k'i tɛ balo sɔrɔ o tɛ kelen ye dɛ mais tamaserew de don a fiɲɛ bɛ ci position min na an bɛna mɔgɔw kala la parce que an ka maakɔrɔw tun b'an na wuli k'a ye soli ka wuli ko soli ka wuli bɛ mɔgɔ garisɛgɛ dayɛlɛ i y'a faamu mais a bɛ kuma min kan n'i sɔnna ka wuli fiɲɛ sumalen min bɛ ci a fiɲɛ sumalen in n'a dara maa min kan o tile kɔnɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i b'o tile ban k'i b'i balo sɔrɔ sinon i sɔnna ka wuli i ma soli ka wuli o i bɛ dumuni kɛ mais kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la an bɛna maaw kalan nin na su dugutila fɛ su 2h30 ka se 3h pile ma fiɲɛ min bɛ ci a bɛ tile kibaruya yira an bɛ na mɔgɔw kalan nin bɛɛ la an bɛna ni mɔgɔw kalan nin na lolo ni lolo bɔra souvent lolo fila bɛ na kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'i ye lolo fila ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛ mun de fɔ an bɛna mɔgɔw kalan nin bɛɛ la lolo saba n'i y'a ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛ dugutigi sayaw fɔ an bɛna mɔgɔw kalan nin bɛɛ la mais n'i ye lolo kelen ye a yɛrɛ ma wagati o wagati ka lolo kelen lolo min n'a jɛlen don ka tɛmɛ lolo bɛɛ kan o bɛ faama sayaw fɔ an bɛna mɔgɔw kalan nin bɛɛ lajɛlen na bon lolo dɔw bɛ yen a bɛ bin an fɔlɔ an fitinin ni lolo kun binna an ka maakɔrɔw kun bɛ a fɔ ko ko nin bɛ saya fɔ tamaserew de kun don parce que lolo dɔ bɛ yen n'i y'a bintɔ ye a bɛ kuma famasaya kan a dɔw n'i y'a bintɔ ye a bɛ kuma tasuma bɛna wuli dugu kɔnɔ a dɔw bɛ yen n'i y'a bintɔ ye a bɛ kuma kɛnɛkɛnɛbasayaw kan wa a dɔw yɛrɛ bɛ kuma hɛrɛ fɛnɛ kan a dɔw bintɔ kalan dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ k'a mun i ɲɛda la yanni a bɛ bin i b'o hɛrɛ kelen sɔrɔ an bɛna mɔgɔw kalan an ka kɔrɔlen taabolow de la Dɛkɔrɔbugu la yan a kalanbulon a bɛna dayɛlɛ nin ye ko ye ko min ni barika b'a la a yiriw bɛna fɔ mɔgɔw ye a yiriw bɛ bɔ cogo min na a bɛ fɔ mɔgɔw ye bon a ye nin lamɛn dɛ parce que sini tuguni aw kana o jɔ tuguni ko wa k'aw arnaquera n tɛ fɛ k'o de mɛn n tulo la parce que nin ye système kura de ye sisan wariko de bɛna fɔ a la sisan donc ko hali mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan donc aw bɛ wari ci ale ma aw ka cours bɛ ci aw ma whatsapp ni fɛnw fɛ n y'o de fɔ aw ɲɛna ne yɛrɛ kɛlen ka nin vocal in sɔrɔ ne ko n ko jɔn wala Idriss i gagnera i ka combat la parce que dayirimɛ tɛ ka sɔrɔ tuguni sisan il est obligé de travailler kunkolo kan ka labaara de kɛ ka wari don wɛrɛ togo wɛrɛ de ɲini parce que mɔgɔ si tɛ ka taa bilahi mɛ kali aw ye mɔgɔ si tɛ ka taa tuguni mɔgɔ si tɛ ka taa au contraire n'i ye mɔgɔ tatɔ ye bɛɛ bɛ ka taa wariko de la l'autre jour n y'a yira o la deuxième mɔgɔw kun taara ko f'u ka taa ka mɔgɔw minɛ deuxième arrondissement mɔgɔw donc sisan ko ka kalanbolo de dayɛlɛn sisan an ka wariko kuma lamɛn sisan wariko kuma bɛna don a la yɔrɔ min na an k'a lamɛn saraka minnu b'a la o bɛ fɔ mɔgɔw ye an bɛna a kalanbolo dayɛlɛ Dɛkɔrɔbugu la yan ni ala ka jɛ ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛnen don a tɔgɔ sɛbɛn wari 6000 de don k'a carte ta k'a d'i ma
ni nana ka 6000 sara i b'i ka photo di carte in bɛ labɛn k'a d'i ma n'i bɛ jamana wɛrɛ kan n'i ka 6000 ci i b'i ka photo ci carte de membre bɛ dilan ni an ye kalan min kɛ don min na a bɛ arranger k'a ci ma WhatsApp fɛ ou bien k'a ci ma i ka compte kan i b'i yɛrɛ kalan ka sɔrɔ i ma déplacer donc o kalan bulon an bɛn'o dayɛlɛ Dakɔrɔbugu la yan ne y'o fɔ bɛɛ ne Dakɔrɔ ye recherche daminɛ depuis 2008 n'i y'a ye n bɛ kuma ka kafa ka yada n ko kami ne Dakɔrɔ donna dɔnni golo sanfɛ Mali tɛrɛ ko. Voilà, donc je pense que ça c'est pas trop important. Mais fera ira Auladron, il a fait une reconversion. Maintenant, à boire d'engoro feninaman kuma balila, avec fera na doula la bika système de l'assistant. Abna moro fara fara nyoron assistant, kabna moro kalanko lolo ni je sais pas fian ou ni feuna. Hal feninaman ere kuma bali kum dunka di hakli feka temeni ngonika. Voilà, donc c'est pour vous dire que maintenant bibina tient la d'engoro ko kele asira dana quoi parce qu'à desera. Bon, dengoro ko kele aboulé au wakati je pense que au bebora kalama parce qu'il y a un combat qui a non a segina kana tuguni nile tungo komi na kuma sisan yo fo onyana ngone te policier nte juge nte avocat ntumi na kuma au dumba do mumbe mali kono sisan ni dan tungo chincho kicho ba fiye ko outrage à ça donc maintenant ibna kuma ni dusu e amay mbo dusu bo wati oti kuma wakati quoi donc ne ba nyo de fo aller de ne ka conseiller ay kuma mfo nyame sisan ambeka dengoro fenge avec anga mbo ko warsara même tout récemment Ivoirien ke do kun bora Côte d'Ivoire kana ka war no fe akume dengoro fe akun logelen do dengoro ka mo do bolo ino il a fait presque 2 semaines donc a tracé Alberma anye fereke do ka se ka saraka war la o do sarali fene la dengoro ka chero be no ko professeur o professeur in fene dengoro arnaqué o fene la donc dengoro wa kemeni wa biduru de sara cheka million woro ni kola asera ka mun sara wa keme an wa biduru mo be bamananga do fo ko ni mine ka bli da o fene ko sanda langoli comme che bora Côte d'Ivoire de kana pour ka bolo langolo kana segin. Donc, faire pour que au moins donne une dama. Donc, à Tagara Côte d'Ivoire, wa keme ani wa bidru dengoro sera ko drone soro ko chichema. O wa keme ni wa bidru dengoro yo di professeur inema. Professeur in domina Mali 12 Tagara kata dengoro filmer ko direct ka na fenyina man na kuma fo dengoro yi dugo so ko fe ka waru flifli ka bo fene dafe. A don ay million kelen tagadi ni professeur in fenema. Nga dengoro ere ka fo bi Albert ere nyana ko vraiment ko Idriss Sarata le bolo quoi. Parce que nya nina jugu be ira ala. O professeur non ngaka bo hakilima o professeur fene ko faka do de dun dengoro kun mena professeur fene voix kala sisan au kala me ko be ka kuma mfo ko be ka tande fo ko galunte donc pour que obseka donc afoko tienne do professeur wari mchira ay doti ka bola parce que wa kemen wa bidru de kun chira dira maka ko chi ay wa kemen de chika wa bidru bla pochi kono kuma fo le dengoro nyana sisan manga oni fe donala akala tukuni ka wa binan de chi amaso nga wa tanchi donc maintenant manga na wuli tukuni ka wa tanchi abena mun fo o kuma ina je pense que ni ma fili est-ce que ni déjà vocal indete ay haka tout temps problème mais dara ye wata min fara war kana di o ina ga wardi o tise ga di e ma pale ne dara o ye draman de quoi draman o de dara ni o ye dengoro ere abeka fo o chene nyana parce que tiako kale maka wa kemen wa biduru soro est-ce que vous voyez wa kemen ani wa biduru de dira chema kaka di cheni ma mumbe Côte d'Ivoire mais allez wa kemen de chi dengoro ere kunta kala made. Donc, antara fo dengoro nyana sisa ko dengoro iye wa kemen wa bidurum chi ko ka chi chema cheka wa kemen wa biduruma chama de wa kemen de chirama donc abuana dengoro hakilima quoi dengoro ere comme anti mo ka vocal génie c'est-à-dire hala njugu quoi anti ka vocal g quoi ima famia ibe ini kuma beteme ini on ni nyogonche anti vocal non g quoi ima famia sinon dengoro ere be ka fo ko vraiment aller ere debali bana a demander ala quoi tellement que ibe mu numbiri ni olu de be kla ka bonier quoi est-ce que vous voyez donc ni tiens ni Beni TV ta ngona de ke quoi awere ala che depuis mamunu ko ko be dengoro ko dengoro ka fenyina man kuma bali ko etien ko abe war fono olu be watango kele la watan alors que dengoro million kelen di ni che ma kera malien de benyana nga adama de natate fa do bi inofe billahi isato ubuga doroma kelen buiku anga je ka lame abna mun fo che nye che kelen nga fo kaka watanga sega ma jagwa la abna mun fo problème mais dara ye wata min fara war kana di o ina ga wardi o tise ga di e ma pale ne boli min ke ne nga bara de blakata dara fi o war min fara war ka e ba fo dara de ka fo ko o wari fara la war ka e ba fo dara ye wa kemeni wa biduru dila e ma parce que eti war dinema ne bi ga nga boli ke ne ko sia ne wa galen ke maduru min fara e ga war ka sa ne bi no doro ne tiga ga boy ga war la e doro me madinema parce que e ko yima go bi warina
e ko ki mo bi wari na dara wa biduru de ne ma sansa wa biduru min dila ne ma sansa ne bi wa tan ne bon ola ne bi wa binan de chima awara amere donc ko ale be wa tan de bo wari na ko ka wa binan ni chema donc ko parce que ale clé beke bulbul la donc iba yen ka fo ko dengoro ka soutien côté bébé nason nyini de là quoi est-ce que vous voyez donc ore la nya fo yen ngo dengoro ko yin anafa bana quoi wallahi parce que anyere be toroko mina pour que ka se ka mununu nga war soro aka bon hakili ma quoi ni fenyina man kuma balu kuma war fono ama se ni deguni ni toro bela quoi mais dengoro be ka bien fere kelen be ka waru nyini to bela akrefe mo be ka janfa donc vraiment anyere be fait 600 nous nga se ku ka war de soro no ya kono quoi est-ce que vous voyez ore la nya fo nyina ngomi ale ka page ni ala sonama amena au tourner pour que abse ka négocier tout comme là dans l'amiable parce que ni wakati na dengoro ani Albert yere ube kumana halsbi laidu talendo anga mgodo fene ka wa million nani beno ko kanga sara ni semaine gono donc ambe ka takani au système des 600 parce que anya e ka fo ni wakati na vraiment dengoro solution ti cliente ka natukuni donc nan nana forcer ka ce niveau de là dengoro era fo onyana na letara kasolo ya ko bere bane bo victime ntumbe fe ko war de gasara bon fama ou fene ou banen do ka dengoro mine donc ayan danke ayan seke or la nya fo onyana ni on dandi si ça ambe munke oye dengoro ka seka mko ka war sara sur la voie normale ambe ka tani fama o ka sira 600 donc avec sara don mais amase dongo do kana Facebook sans fait kamena olukuma nunke je pense que na fati o la tukuni quoi je pense que au bana o temene ko fe ka boy bon amba essayer ka demanu la do bi parce que me fe ka antenne di aw ma quoi mo me fe ka kuma o be demanu la do me fe ka auta magistrat nunga ko ina parce que tem flana mbambolo je pense que oyo de ka foko mali kono ni wakati ina ko mo kotse ka kuma tukuni ko nu mimina ko kati black kasola est-ce que magistrat obe ka munke c'est normal ou bien c'est pas normal kuma bo oyo de bolo alors malion mena mon fo onyana pour le moment en flani wakati mina ikobi procureur commune kati procureur wallahi billahi ay initiative muta initiative nyina man badidu parce que ne yɛrɛ mana bannen kala masaw la réseaux sociaux sanfɛ bi k'olu de bɛ boli la bi procureur ni magistrat nɔfɛ k'olu de bɛ kɔkɔyaw la bi k'olu de bɛ masu la bi ko k'u yɛrɛ kɛ maa ye non i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ in k'a ye nɔbɔ quoi o de fɔra ko n'i ma maaw ta mɛn i bɛ ala ta mɛn n'i ma ala ta mɛn i bɛ maaw ta mɛn bon bi comme u ma ala ta mɛn diinɛ ko ni fɛn fɔr'u ye k'a yir'u la ko maa fa ni maa ba ni ko c'est pas bon bi u bɛ ka communiquer procureur ta mɛn communiquer procureur kulengata ale fene iye faneni ke iye baneni ke ibe mine ibe tabla wola nga problème e jumende parce que ko do be no iba damne ni ngani anyumaya e nga ko fait problème do be ta sura kono lala o problème be se ka ke jumende on dit que les meilleurs juges c'est Dieu en flene wakati mina iko bi abse ka ke procureur ngani akan kam wo mine ka tu bla kasola pour que ko do be se ka dabla nga fili o fene be se ka soro bara kono lala abna nyini nga ko to di 600 exemple mena kuma jaba surata kan Jaba surata mun fleni nango kanga tien yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bɛ se ka kɛ procureur ale vocal mɛ dɔrɔn ale bolo peut-être que vocal kura de kun do donc a ye mandat de dépôt da Jaba ka taa ni Jaba ye kaso la mais n'an dun y'a jate minɛ o de la Jaba ta yɛrɛ mun na ne yɛrɛ bɔra ka kuma Jaba ta la mun na ne bɔra ka Jaba yɛrɛ soutenir yɛrɛ parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Jaba ta in bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ ne bɛ karamɔgɔw dɔn Jaba ta in ye mun sɔrɔ kana i banini i ka inbox kono i fene ki tasara nga ube ere tata ka bo parce que ere donen do ere ma baye ka to di diema diembe soro ka ere la goshi diembe soro ka ere la Jaba mena exemple wera ta awnyana mama seder klobene la ni wakati ina yora ale konte demsenere ale musokoroba di mama seder banin ka banin mama seder bora ka banin ke Facebook sanfe ne re a wole ka fanyana ngo mama seder i fleni niveau mna bi ngo vraiment ko do be a chemai ko non ko de a solution pour que ka farila ko ifene bu bani nindi ne ko ngo bonne yere kon bolo o te solution yi mais anga ti enfo nyo nyana dusukunte kibiru kurede wakati do be si billahi yere ba fo kibi tasara kuma bene kuma to ka fo onyana malion ngo baneni daba ambe bolo hal ni tise baneni na tiki ko ne be mun fima ikanga se ko kon la se ga tikima n'est-ce pas un jour ne yere Idriss dusukun ne toro kosbe ne yere kuma na baneni ke yoro ma del ko fa yana de nga bimbo fa yana parce que tellement que abi toro parce que tien fene ka fo nyoko yende banen galam numbe réseaux sociaux en fait tiawo tiabu banen uto banen ne de yo fa yana tiawo tie kibu banen konu yi banen kibu banen uto songe banen wala banen galam nu te songa se nyoko mo bebe nyoko nga sera éviter ou ben mbom nu banen o yo mbom nu te sonku banen ou ben mbom nu banen o yo mbom nu te sonku tasara o bol le banen galam nu mbom yera ko kale banen galaw la masai wallahi billahi
Puloba et Facebook tige ala pendant une semaine a maseka moko banini o kera malien dembe sigile nyala bien Puloba et Facebook tremblé pendant une semaine nga tena ku mbora bebe joro o temene ko faka boy shiko ibo yeko banini ya o teson be ko refie ni bu banini ubi banini nubi banini ibu banini iba ubi egasira éviter nga ni yo ko dongoro bina mo banini ko banini parce que baro o tikite son guta saradi donc ni fena décider ko bom ni fena bu banini bon on be digi ere la ou be ere ke mo langole ou ba fere ba kani yere tan nunu fe nunu beta alors que a solution au dorandi nous y banini iku banini mais fin de do a chemai est-ce que vous voyez ko bekeru fe ku ka mo banini ndabla ko te solution ou maçon nga bemu ni procureur ou la kalebna fusiri ola ne boulot c'est quelque chose à accompagner c'est quelque chose que mo fem kanga encourager quoi mais sauf que procureur nana to mina procureur be ka procéder to mina ne boulot au procéder to vraiment tiens le kadi ala ede nama farati laban abe sirabla doni quoi parce que no de fois onyana loi min do ni anana mali kon lala anana le 5 décembre 2019 di loi ndu nali loi nana kana soro ko do kera déjà kateme nango kango o banenu beta ko lu mo be bla kata kasola malien dembe beta kasola parce que baneni folo na rapperu kumbusi ka fatia ta ka baneni ke o kera mali kono ya mali rapu nango kambe segun ku lame même la race bachi be wuli kata c'est justement voilà ni ora ina anga o bonya senga race bachi ba quoi ma folo mi yere wuli la kataka o aso c'est der ko intene me ko de nyafa onyana ma folo wuli la kataka c'est magistrat ma ko ka fusiri banen ko ina malira pula o kunkera race bachi wuli kata c'est magistrat ma o mu klo do ala ka benaye wallahi billahi o mu klo do ala ka benaye o ko turati bo o wati la ni kumbe malira pula me baneni kise blonde kumbe ka kono na fora kango beta ko ka sekinga na no banenu be ko ko lutigu be mine ko ko lu be jije ko ko lu be datugu o be mali be datugu orla ne ko ni loi na l'insistant ko procureur nana ka décider ka fo kab na le ko ka jere ke réseaux sociaux sans fait moi je pense que la première des choses au tu ka avertissement de dit ka conférence de presse do ke ka fo mo nyana bo à partir d'aujourd'hui ni mo mi baneni ke réseaux sociaux sans fait ni nyanga tibe biga ni nyanga tibe biga mais ka wuli kana dro ka korole on tata kolu mine ka to olu datugu ne bolo nan tagara au système sans fait mali bébé na mine ka datugu ango tien fo nyonya na quoi do be ka ne woli no Idrissi be ka jaba défend jaba e sunguruba de jaba ya donta ya bota jaba ka vie privée pa pakate cinéma nte jaba fadon nta badon ma delika ye ni réseaux sociaux te mbado afena ma delika ni réseaux sociaux te ngane Idrissi o de fo cheoche muso ni ne ay ka fo ko binde keri ka ne be wuli ki défend sinon mena kuma do fo onyana bi auto kuma min kalama mena onyofa onyana ne gaspi ka kola ne bora yanka gaspi défend au kera au malien de umbe sigile nyana tout récemment ne bora ka gaspi défend ne be gaspi défend wakati mina waso ne gaspi be kele de la na auto kalama mena onyofa onyana bi nga ne o de fo onyana o tene Idriss fin ne ka principe di ni binkeri ga ne be boki défend hal nasro amandi abna nyini nga san ko to di ne gaspi kumbe kele la mena o fena nyafo oyi auta do me gaspi tagara yafa del ne fait fo ouverture média plateau sans fait atara yafa del ne fait ko Idriss vraiment aka yafa ma quoi ko parce que ne sababula ko do ya soro quoi o jume meno fena nyafa onyana bi aw hakli be ne ga tribunal des stars la mamna ne ko tribunal des stars ke un jour ne gaspi ka affichibla ngo gaspi nga kanga na kenega invité prochain tribunal des stars la nya affichibla mo na commenter mo yu ka question nu ka fait on be poser après gaspi nana kana fatuguni ko non ko anaka staffu mo e nyoy ku ko non ko boko ka bla ko fe la quoi a wakati mbora nyafo mo nyana ngo bongo émission mabo mo chama ma famu quoi do nana ke sabotage do nana ke fendo et tanto akuma tiara kosbe quoi est-ce que vous voyez akuma tiara kosbe do nana ke ina fo de ko non gaspi bi bangana ne ka plateau kande a donata borata mena tian fo nyana bi ado munkera ado ni gaspi ka manager kunte neni gaspi kumbe se nyoko ma kumbe bunya haklima gaspi ka manager JPP de nana kana deli la ka bolo fla da ko fe ko pour que ne be se ka sabali to mina sinon tu ngo fonga bo gaspi kama parce que ado ne ma gaspi invité de je ne l'ai jamais invité ne ka tribunal des stars la mbe se ga kan tukuni ngone ma gaspi invité c'est Gaspi qui est venu vers moi ko Idriss me fait ikanta tribunal des stars la ay o clo de lebi o ka la mekanye mais no de fo Idriss e horande ne miri Gaspi la de ka to ndron quoi ka maloyata ka fen beta ka blanyere kan ka keina fo Gaspi di bangana ne ka plateau sans fait
sinon ne ma Gaspi wolé. C'est Gaspi qui m'a appelé ko Idriss Mbagobila ngo wa ngo kanju membe ko bon Memo All Star na nika plateau sans fait aye ni fo tienta la bi tienta la chini ko donc me fait kana ka droit de réponse de di ama ngo aha ko oui ngo d'accord basita la ngo mene kunga nga klabata ngo problème ta la comme ikuita c'est urgent ngo problème ta la nebe freke mba fo klaba nyana mbe eta après klaba be sorokana Gaspi ko ne ma kunga annonce bla ko non ko il faut que kakana ko beri warangata ngama ngo bo problème ta la comme anana fo ne de ka plateau sans fait ni be fait kana droit de réponse ke o te problème yi nebe o accorder iye Gaspi ko ne ma ko fait kana ka mo ye nyoy anaka staff mo ko kumana abena Memo All Star ka single wantaro aka jume bo ntaro ni album le kundu ni single le kundu en tout cas bena Memo All Star ko nga fendo bok mama Memo All Star ko nga ni fendo wi ntaro sonne do wa ntaro album le do wa mun kundu donc koni una na kuma Memo All Star kan sandro kad na ke bezi donc maintenant kuku jofolo koni staff ni soin temena ni single intemena ou ni album intemena ko Gaspi be sorokana ngo Gaspi nye JPP nya fa JPP de nyina ngo JPP aklobe na ni galondo bebe kena kono mbado be kena kono ka mo be obna me ngo JPP ngiti jonga chen finyina obene Idriss Martinez kono don Facebook sans fait ngo fem ga gelenema o horo nyadi fem ga gelenema o ne kuma kandi fem ga gelenema o ye bunyam ni dambe mbene kan Facebook sans fait nga ka buma kan ta kan ke malangolo yenkwa ngiga artiste ne ma wole de na so ne tuya wole akmese ga ninke ngome alele na cinéma c'est lui qui est venu il m'a appelé kabe fe nga tanga émission na ngo bo otigila mo kelem se ga photo di nega affiche bla otigila mo kelem kla ka ne wole tuguni ka fone na ko non ko ne kan jofolo ko fo Memo All Star ka album fanga ka teme ko sino kabe na ke bezi ngo o bezi kunjume ne be cinéma papa ka te cinéma ale ko kabe na wa abena na mana mbe bomba akama mais JPP nana ka kuma fait vraiment il a beaucoup intervenu quoi Gaspi nana akoko boko tien la ko ukumana tanto abeta tanto donc c'est pour vous dire que a wakati la ne kun dimine do Gaspi koro quoi mais atara ouverture média plateau sans fait a tara yafa délai wa a ira comme quoi effectivement ale de kungo ko abe fakana nega plateau sans fait donc pour que malion be se ka famu to mina quoi wa a wakati la ça m'a beaucoup découragé tien de kadi alaye ça m'a beaucoup découragé parce que ne ben dusu donc quoi ça m'a découragé vraiment. Comment se fait-il que Tchèb n'a qu'un malancolo tantôt au vu et au su de tout le monde? Moi, je suis femme. Ne publication blanco Gaspi binali. On Gaspi ko tukuni ko ale tenale. Il kla ka femme ko Gaspi tenana. Et donc tena seka explication d'où mamuna Gaspi tenana. Moi ben amiri de ka fo peut-être a te faire niga plateau de sans faire ou bien iko kaka niga plateau sans faire a te faire na donc abika émission et crédibilité bois la abika émission tien. Yo be fo JPP nyana. Ngo memba kumba mba blanc du sukuna mba accepter quoi. Vu que c'est un artiste, n'te fait ka carrière tien, n'te fait ka bois comme n'te fait ka kodo ni kodo fenge mbatui. Sinon amana kumna o kuno droni. Ko parce que koni anana plateau sans fait. Ko Memo All Star ko obina ke Bézier Oma aka album mena marché. Bon, problème ta là, ça c'est votre truc à vous, ça ne me concerne pas et puis ça ne me regarde pas. Mais ne au betui, Gaspi fleni ni geliam kono bi. Ka bo ka klaka Gaspi défend. Mouna parce que pour moi, Gaspi fleni ko mina bi anamanka. O ine ka familiali togodi. O nega familial togoy ngal le fou fene bora le fou fene kuma mnou fa kunu on a entendu le fou fene a ira comme quoi Gorbra nu aller séquestrer ou aller enlever ou aller datu ou aller keta o fene adama kuma wara de donc après muka nga fo o fene là ni ala sonama ambe boko fene kuma ke menité o kuma wara quoi c'est pour vous dire tout simplement que ni ko binkeri ka jaba sur la terre ka foka be jaba fira be tomati fira na ya jaka sumala firi a foite cinéma ni binkera ka kone nyaba la ka be dekun kono ne be bonne ba défend. Donc c'est pour vous dire que tiens kacharia la clé ne son oma nga ambe ka taka niveau dola vraiment malien ne be malien donc du finalement atena mo toro tukuni quoi parce que demseni hal ni ba bugo ka bugo kuma dola la ba fiye ko golo sumaya golo kala ya golo sumaya bagabagalim kumbe ani magistrat nous ñoronte ne bolo akunga to o bagabagalim na ukunga mo blanc place ukunga seka au moins amandu di mo ma folo ukunga seka source di mo ma folo mais na bekra déféré ñoo refonga o dongo vidéo là billahi kaso umna kaso démystifier malion bolo quoi parce que kaso e fendo de bibi na malo à la fin do kaso e fendo de bibi na kumasulu kodo mais ni ayanga dugu to katugu beta kanga dugu ma bo beta ka tout bebla kaso là finalement ma retina malo ani kaso la taka tugu quoi ni mal duna kaso là déjà dron c'est pas bon quoi surtout ni casier mam yere kuye kalando ni ka bi ka casier ni ka fait un tien c'est pas bon
c'est pas bon. Ne connais o ne fene ka familial, ne be procureur soutenir mais miye ka maw mine chinchongi choka tout black kasola, moi je ne soutiens personne sur ça parce que kasobe mo ka hornya buila, kasobe mo ka dambe buila, kasobe mo ka fen genetika ko bere buila. Ne de la ka fo onyena, ne mata kasobomba la de. Moto nunta gansana kanye moto nunta kare kono. Polsu tara an mine o la kata an bla 4e kono pendant 4 jours. Kaso te yoro ede, ibe boge yoro na ibe dumuni kendi. Kaso kasa ala kanichi. Ote kaso bomba ede 4e dorondi. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on mine katumro bla 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 kaso la, tiens là c'est quelque chose à kan a dénoncer. Wanyeba la bibina best gilundo, bedam lelendo, best ranendo. Comédien on beka boka ko ke comédien ouais magistrat ou niko magistrat abeta. Tiens, anga ti enfant nyonyana. Outrage magistrat au ben o etien mo manga magistrat o doya nere Idriss Bo fo kuma ben magistrat ni bunya de kakan. Mais ka kere ko ma rete ki dawo ka tukuni ko ouvre ko magistrat mo tse ka buida kono o galo ene. O galo ni mun kera côté ben o be fo bi o be fo chini wallahi billahi. Anga ti enfant nyonyana ko yi. Jamana imbe kata niveau do kan 600. Jamana imbe kata niveau do kan 600. Nama boka kuma. Nanya sigi tanto. Finalement, mwoshite na seka kuma tukuni. Mwoshite na seka kuma tukuni. Billahi. Nanya sigi tanka. Keko tiatri nko eka. Koka yele ko nko tanto. C'est vrai ko kadinga ko nega bolen fene ma fore. Kamwo mine kata mwo bla 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 kasola tanto. Par exemple, ambe dengoro ko kuma mnani 600. Ni dossier kanga tabibina. O dengoro ka dossier de o. Munumbu abe munu kuna alishini ko Idriss Sanendo no de fo nyana Idriss tiseka san maduka journal de fo michi de be san Idriss tiseka san mais ne be mun fo onyana de ni ma ben bi ko ni procureur communicatif kan dossier ta bibina o de ngora ka dossier de parce que de ngora ka dossier o fene be loi kono la law loi sur la cybercriminalité association de malfaiteurs ba kono la law mutangora nuni odi c'est une association de malfaiteurs ku yere fara ngon ka kambo arnaqué o ba kono la law mais pourquoi au dossier o mankalani nunu yewa en alaw talache obe degumdu adama ndeko al chini mo be ka bieta ka bo Côte d'Ivoire ni Niger ni Burkina na kanu ka war nyini kashini torola hal sambe ka fo onyina ngo che bora ka 6 millions et quelques ka bo fo Côte d'Ivoire kana wo fo ma saka saray wa kemeni wa bidruko aw ni alaw talache o ko ore manga ta bibina kalaman na kateme nunu ko nunu kanwa no de fo c'est vrai dossier o kanga ta c'est vrai réseaux sociaux kanga nettoyer mais tiens là hal courane kono kodo kumbe folo la olukun la sabatilendo nga kofe ala klala ka loi kro botuguni verse kro jigni ka foko korolon abrogera bon si ça n'y est korolon ke il no be se ka mine ola est-ce que vous comprenez nga folo na olukumbe ke olukon nukumbe ke kro de bena kana korolon abrogé donc ni kura nana ka bena korolon abrogé mam ni korolen ke antise ko luta o kono la kamena olumle ko ka tol black kasola jaba suray mali to tigi badi Jaba Surabe Mali représenté Mali kono ani Mali koka. Ne ta donné yo de fa onyena. Aw ya les réseaux sociaux quand ne ya eteni, Ivoirien ya eteni, Burkinabé ya eteni, Sénégalais ya eteni. Donc na fera Jaba Sura, c'est comme si na fena be Mali représenté. Mais bi aw ka jate mine hali Ivoirien ba la ka deli ke ko ka Jaba Sura bla. Jaba Sura e banenim ke ne yo de fa onyena. Pourquoi ne be Jaba Sura défendre ko de fa onyena? Billahi ma deli ka yenta don abitum na ere. Ni réseaux sociaux ko inte. Mais pourquoi on peut Jaba Sura défendre? Parce que moi Jaba Sura soro a commencé à Idriss Martinez qu'on peut soro. Donc ni rien qui miro là, mais si on a fait tintongo, Jaba flene kasom na commencé à kenner Idriss yekoi. Nous de fois on y a karamo soro la mun nga banen kan bora réseaux sociaux sans fait. Mune ok, banen kala oteo, mais du second dans les balles ni mo banen ka ce niveau dollar. Surtout les réseaux sociaux sans fait là il faut inbox kono. Atiki ba ta sarake. Mune la ne masonga ke parce que ne kale malien yedi. On était banen kala yi. Donc, nous nous tombons dans les bannes inbox. Comment on a mis téléphone ta, m'ba faut mener à quai, mais me claque à photo nous. Ibn qu'est-ce ça? Ou bout est tatiqué qu'à boire la quai qu'à banner de farafara nous quand qu'à gérer les réseaux sociaux sans fait. Moi on a dit ou la moi on a dit elle là parce qu'elle est bien imagine doit dire les réseaux sociaux sans fait. Qui est que mon bail, qui est que mon sebe boni et qu'à banner quand menadro avec tienné quoi. Est-ce que vous voyez? Sinon Mali konola la. Anga na terojane Mali. Hali kuma mna ne rek me Mali la banini kera intersection de kuma uni nyonje aw klobene la aw munu be Mali la aw be klobene la gera era la bi pour que ka se ka kuma fo ko mo ka daila kaleli te ka ngo banini de beke che ba dunta nga che ma deni nya i no ngontara deni fi nkunu no che ba dunta be forme na goyi che memu finyana ni chente a ba dunta che John de ba fo Mali la ke eto don John ba fa kito don donc orlande be ka fo fendo be no abseka mo soro
surtout nous ko fasuga n'a sɔrɔ ko jaba sura kun yi sigi Facebook sanfɛ ina fɔ ne sigilen filɛ ni aw ɲɛkɔrɔ cogo min na ka faneni baneni kɛ a ka haramu ne kun tɛ n da don a ka dossier la parce que ne b'a fɔ n ko nin ye malangolo de parce que ne yɛrɛ bolo maa tɛ se k'i to i hakili ma ka tila n'i sigi réseaux sociaux sanfɛ ta k'i bɛ mɔgɔ fani mɔgɔ baneni quoi bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n'an ye dɔ fɔ ɲɛ an ka dɔ fɔ ɲɛ cɛlakaw ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ ka banenikɛla ninnu jalaki ka banenikɛla ninnu comment on appelle ça ka banenikɛla ninnu jalaki aw minnu tulo bɛ yen na surtout Mali jeliw n bɛna adresser aw de la nin yɔrɔ in na sisan n'i ye baneni yɛrɛ sanga wulilen réseaux sociaux sanfɛ ka se nin niveau in ma n'i ye faneni sanga wulilen ka se réseaux sociaux ka se niveau in ma ka mɔgɔw ka vie privée ta u n'u gundola ko ka na n'a ye Facebook sanfɛ n'i y'a sanga wulilen ka se nin niveau in ma Mali jeliw de don ni ko Mali jeli kɔrɔbaw ko tɛ dɛ Mali jeli denmisɛnnin ninnu de ko don Mali jeli denmisɛnnin snapukɛla ninnu olu de ko don Mali jeli denmisɛnnin minnu ye jeliya danbe bɔ a la olu de ko don Mali jeli denmisɛnnin minnu ye jeliya kɛ concurrence ye olu de ko don Mali jeli denmisɛnnin minnu kɛlen don ka jeliya ta k'a bafouer ka honneur n'a dignité bɛɛ bɔ a la ka jeliya ta ka bɔ conseil ni fɛnw na ka n'a kɛ ɲɔgɔn clasher n kan bɛ olu de ma Maliyɛnw ninnu jeliw de bɛ taga don banenikɛla ninnu kan ka miliyɔn 5 miliyɔn 6 compter k'a kɛ enveloppe kɔnɔ k'a ci u ma ko a ye bɔ aw ka karisa fana baneni parce que olu yɛrɛ b'a dɔn u tɛ se k'a kɛ olu tɛ se ka n'u sigi k'a fɔ sisan k'u bɛna dɔ fana baneni k'u n'o bɛ kɛlɛ la u bɛ vidéomaniw de wele ka wari ci vidéomaniw ma ka taa karisa cɛ ka dossier ta k'a d'a ma ka taa karisa muso ka dossier ta k'a d'a ma ka taa karisa sinamuso ka dossier ta k'a d'a ma donc k'u ka bɔ ko k'o faneni k'o baneni k'o buruja o la ale bɛ nimisi wasa sɔrɔ n'o ye aw bɛ fɛ o ko ka dabila cogo di aw kɛlen don ka ko min kɛ wariko ye ka maaw encourager ka wari ta k'a d'u ma mɔgɔw bannen don baara ma k'u sigi ka maaw faneni ka maaw baneni ka balo o la aw bɛ fɛ o ko ka dabila cogo di an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamana in ka jɔ donc ni baneni faneni in bɛ ka juguya bi réseaux sociaux sanfɛ maa wɛrɛ tɛ dɛ an ka jeli denmisɛnnin ninnu de don jeli denmisɛnnin ninnu parce que n b'a dossier dɔn u dɔw sera n ma n y'a f'u ɲɛna hali n hakili b'a la un jour muso dɔ bɛ yen nɔ il me semble que ani Dani tun bɛ ɲɔgɔn na a wagati n t'a dɔn a delila ka wari di Dani ma ko Dani ka bɔ k'a défend a ye 700 € de di Dani ma n t'a dɔn Dani y'a défend ko dɔ la bon kɔfɛ ani Dani bilala ɲɔgɔn na Dani tilala ka bɔ a kama tuguni k'a buruja kosɛbɛ a muso nana se ne ma ko n'a sɔrɔ ko ne bɛ se ka bɔ ka kuma n k'a ma n k'i delila ka ne ye k'o kɛ Facebook sanfɛ fɔlɔ wa depuis Ala y'i da i delila k'a mɛn ko ne taara n sen don mɔgɔ fila ka kɛlɛ la ko wari bɛna di ne ma ou bien ko fɛn dɔ bɛna kɛ ko ne ka bɔ ko ka n sen don o kɛlɛ la n ko ne bɛ se ka mun f'i ɲɛna ne Idriss Martinez Konipo n y'o fɔ bɛɛ n ko ne tɛ Facebook sanfɛ wariko kama ni maa garisɛgɛ ye mun ye Ala b'o d'i ma k'a sɔrɔ i ma taa maaw ta ɲini k'a sɔrɔ i ma taa maaw yuruguyurugu k'a sɔrɔ i ma taa maaw la pressionner ou bien ka maaw la chanter pour que k'o sɔrɔ Ala b'i ta d'i ma i sigilen o sababu ye mun ye bi Ala barikala bi ne bɛ ka sponsoring sɔrɔ publicité la hali sini n kan ka taa n ka contrat dɔ signer donc c'est pour vous dire que bazɛnw bɛ ka cun ne kan fan bɛɛ fɛ ne dun tun y'a fɔ ye n ko ne ma don a la wariko la n ma don a la sanuko la mais mɔgɔw ye n ka hɔrɔnya de ye mɔgɔw ye n ka dignité de ye mɔgɔw ye n ka honneur de ye mɔgɔw ko nin cɛnin vraiment ani dɛmɛ ka kan o ye ne halala de ye ne b'o minɛ k'o dun ni n ka hɔrɔnya de ye parce que bi notoriété de bɛ ne la n'i y'a ye marque bɛ boli ne nɔfɛ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ boli ne nɔfɛ ko an ka publicité kɛ parce que u b'a dɔn ni n y'a fɔ a publicité a bɛ marcher de nin yɔrɔ in na ka tila ka Kaɲaga transport fo vraiment Kaɲaga transport maa minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Faransi k'aw bɛ fɛ k'aw ka colis bila ka taga Mali la ou bien k'a bɔ Faransi ka taga n'a ye Mali la k'a taga bɔ Mali la ka na n'a ye yan o ye Kaɲaga transport di Kaɲaga transport mɔgɔw ne y'u ka publicité kɛ don min na u ko ne ma ko tile fila u ka téléphone dɛsɛlen don ka jɔ mun de y'o kɛ parce que maaw dalen don Idriss la u b'a dɔn n'a ye mun fɔ tiɲɛ de don wa n taara n y'u ka baarakɛyɔrɔ ye u ka baarakɛyɔrɔ y'a dan ye Ala barikala bi ne ni Kaɲaga transport mɔgɔw an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna contrat bɛɛ signer cogo min na an bɛ se ka baara kɛ u ka baara bɛ se ka yiriwa cogo min na o hukumu kɔnɔna la ne b'a fɔ o ye ne halala de ne bɛ se k'o de minɛ k'o dun parce que n tɛ k'a kɛ fu n bɛ ka image de d'aw ma n bɛ ka baara de kɛ aw ye donc aw fana bɛ ne sara o ye ne halala de mais Idriss nin minɛ i ka bɔ ka nin fɔ karisa ma Idriss nin minɛ i ka nin kɛ jani diɲɛ wuli cɛ ne t'o kɛ wa k'a fɔ de k'i ye Idriss dɛmɛ ko Idriss bɔ i ka nin fɔ jani diɲɛ wuli cɛ ne t'a kɛ a tɛ se ka kɛ o kɛcogo yɛrɛ t'a la yɛrɛ donc n y'o de fɔ muso ɲɛna ne bɛ se ka mun k'i ye ne b'i invité ka na n ka plateau sanfɛ galon min dar'i la i bɛ n'i yɛrɛ ko k'i jɛ ne tɛ bɔ ka vidéo k'i kan dɛ ou bien ka vidéo kɛ ko n bɛna ne tɛ taa n sen don o la dɛ jamais de la vie aw de ye o sankɔrɔ tan maa minnu bɛ yen nɔ a y'a jateminɛ dɔrɔn maa minnu bɛ yen k'u tun bɛ wari di mɔgɔ ninnu ma maa minnu tun bɛ wariw d'u ma maa minnu tun bɛ wariw ci u ma maa minnu y'u encourager u tilala ka bila maa kelen kelen bɛɛ la i b'i ka wari ta k'a d'u ma 1000 €, 2000 €, 5000 € ni wari tigɛra don min na u bɛ tila ka bɔ ka bila e yɛrɛ kelen na tuguni pour que i ka dɔɔnin di tuguni jamana bɛ se ka développer o kan kan wa n bɛna kuma kelen de fɔ aw ɲɛna maliyɛnw aw tɛ jɔ an ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n bɛna kuma dɔ fɔ aw ɲɛna bi ma deli ka mun yɛrɛ fɔ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ne Idriss Martinez Konipo
mun de la Konimpo yɛrɛ tɛ ne tɔgɔ la tuguni Facebook sanfɛ mais o fana kun ɲɛfɔ aw ye o bɛɛ sɔrɔla nin bannen ko in de la donc o de la ne ko n ko monsieur le procureur a ka nin baara in a ka di ne ye quoi est ce que vous voyez mais kasolataga in u k'o de jate minɛ quoi ne ka kuma b'o yɔrɔ dɔrɔn de bolo sinon k'a fɔ ko a bɛ ka baara min kɛ k'o man ɲi yan o ye nkalon ye dɛ mais fitinin dɔrɔn ka mandat de dépôt da mɔgɔw kan ne ko o de man ɲi est ce que vous voyez mun na ne Konimpo yɛrɛ bɔ n tɔgɔ la parce que tout simplement tellement que Facebook ko in galon b'a la tellement que Facebook ko in mangutu tiɲɛw b'a la n bɛna nin fɔ aw ɲɛna bi Momo mun bɛ Canada Momo Canada kun ye faux page dɔ créer n'o de fɔ aw ɲɛna ni ne ko ko ne bɛ adamaden kɛlɛ kuma min na o b'a sɔrɔ ne tilali la de quoi bilahi wa fɔ profil fɛn fɛn bɛ yen a page kirikara fɛn fɛn bɛ yen nɔ Idriss tilala a bɛɛ la kelen kelen wa n bɛ se k'a fɔ aw bɛɛ ye mɔgɔ fɛn fɛn b'a kelen kelenna bɛɛ kɔfɛ bilahi mais n ka ko t'olu ye fɔlɔ quoi parce que n'i ma se ne ma ne tɛ s'i ma quoi est ce que vous voyez sinon faux profil ka don i kɔnɔ k'a lajɛ jɔn de bɛ faux profil kɔfɛ non a maaw bɛ n bolo a moyens bɛ n bolo a fɛn bɛɛ bɛ n bolo bilahi mais n ka ko de tɛ quoi nka mun na n bɛna Momo ta fɔ aw ɲɛna bi parce que Momo ye ko dɔ kɛ a ka bon hakili ma Momo Canada ne yɛrɛ Idriss delila ka bɔ yan ka yafa deli Momo Canada fɛ mais maa min don a nata tɛ fa quoi i ye ko o ko kɛ ale aw tɛ se ka kisi ɲɔgɔn ma quoi est ce que vous comprenez sinon bonya foyi tɛ ne ma mun da ni cɛ in kan foyi mun ye ne n'ale se ɲɔgɔn ma yɛrɛ o bɛɛ sɔrɔla homosexualité ko kɛlɛ in de la mun ye ne yɛrɛ ni Momo se ɲɔgɔn ma sɔrɔla o de la o parce que depuis a wagati ne ye kɛlɛ in taabolo ye n ko nin kɛlɛ in tɛ tiɲɛ bon maliyɛnw bɔra ka n fa neni ka n ba neni ka n kabila bɛɛ neni ko wayi ko ne ye gɔrijigɛni de ye n bɛ ka gɔrijigɛniw défend fari sen ka jan ni ɲagamɛ ta ye fɛn bɛɛ fɔra ne ma parce que ne bɛ ko ye a natɔ de loin j'avais vu que nin ko in arnaque b'a kɔfɛ mɔgɔw ka dossier bɛ ta hali maa minnu furulen don muso minnu b'u ka furuso kɔnɔ a bɛ fɔ k'olu ye gini cɛ minnu muso naani b'u bolo a bɛ fɔ k'olu ye PD donc pourquoi pour que i ka wari dɔ di dossier bɛ se ka bila nka bi an ɲɛ b'a la o Momo kelen kelen o Momo yɛrɛ ale yɛrɛ bɛ ka taa PDw ta bi a ka plateau sanfɛ o bɛ ka débat kɛ donc tiɲɛ seginna ne ma tuguni n b'a fɔ tuguni n ko ala barika parce que ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko bɛɛ n'i ka vie don a don u ye ne fa neni ka ne ba neni o y'a sɔrɔ mentalité ma développer ka se nin niveau in ma est ce que vous comprenez parce que n y'a yuru la n ko nin kɛlɛ in ne dalen t'a la quoi c'est pas vrai n ko namara b'a jukɔrɔla la quoi nka bi ala y'o tiɲɛ segin ne ma o Momo kelen taara fo page créer ka taa ne fa ani ne dɔgɔmuso photo ta Italie tuma min na an parents bɛ ambassade la yen nɔ chaque année ambassade mɔgɔw bɛ soirée dɔ de kɛ o soirée in u b'a fɔ o ma ko la nuit des ambassades ambassade i n'a fɔ Niger ambassade Gabon ambassade minnu bɛ français fɔ quoi aw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan aw bɛ taa soirée ba dɔ kɛ quoi soirée l'Union africaine ou bien u b'a wele cogo jumɛn n fa sigilen siège kɔnɔ n dɔgɔmuso sigilen siège kala sanfɛ k'a tɛgɛ da n fa kan na a tagara fɔ k'olu fila bɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ ma deli ka nin fɔ aw ɲɛna dɛ ma deli ka nin fɔ aw ɲɛna yɔrɔ ka taa n fa sigilen ani n yɛrɛ wolowolo dɔgɔmuso sin bila sin ta o tɛgɛ dalen fa kan na ka t'o photo ta k'o bila Facebook sanfɛ k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ et ça fait très mal et je sais que ça fait mal très mal i dɔgɔmuso ka t'o ye i dɔgɔmuso dun furulen don a b'a cɛ so la i fa k'o ye i ba k'o ye k'o tɔ ye ko parce que ni karisa hakilina ma kɛ kelen ye aw yɛrɛ ni ala cɛ Mali la nin ye maliko kɛlɛ ye nin ye maliko kɛlɛ ye a yɔrɔ bɛɛ la n wulila tik ka n ka réseau bila en place dɔrɔn o y'a fɔ n ye mɔgɔ min bɛ page in kɔfɛ c'était Momo de Canada n dabali de banna quoi n dabali banna un coup donc n y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n k'u ka fɛɛrɛ kɛ u ka page in signaler quoi donc an ye fɛɛrɛ kɛ an ye fɛn in ta ka bɔ yen nɔ quoi est ce que vous comprenez an y'a ta ka bɔ yen un coup donc maintenant c'est pour vous dire que ni galon tara ka da i la je sais que ça fait mal parce que i t'a domaine kɔnɔla la quoi ça fait très mal imagine i sigilen dugu wuli galon dɔ bɛ taa ta ka da i la Facebook sanfɛ dɔw b'a minɛ tiɲɛ dɔw b'a minɛ galon ye bon mɔgɔ minnu tɛ ne fa dɔn mɔgɔ minnu tɛ ne ba dɔn n'u ye a taara histoire bidon dɔ de k'o la ouais moi je suis amoureux de mon père da donna ta a bɔra tan ne critique karata subahana kumaw aw ni alaw tala cɛ nin ye maliko kɛlɛ ye o bɛɛ ko kun ye mun ye pour que ko Idriss ka jigin ka bɔ Facebook sanfɛ n ko aw ma Idriss Martinez Konimpo dɔn hali sisan Idriss ye cɛ min ye n'a ye ko min bila a kunkolo la foyi de tɛ se k'o bali a wagati a kɛra mankan ni fɛnw ye c'est pour ça ne yɛrɛ kun ye Konimpo bɔ n tɔgɔ la i ne ka Facebook o ye Idriss Martinez ye n ka page Idriss El Pro Martinez Konimpo t'a la o parce que a wagati c'était dur tu vois mais après moi mes parents ont compris parce que u y'a dɔn k'a fɔ ne tɛ mɔgɔ fa neni n tɛ mɔgɔ ba neni n tɛ na mɔgɔ ka vie privée réseaux sociaux sanfɛ n ka baara kɛ fɛn de don c'est n y'o de fɔ internet ye outil de ye mɔgɔw bɛ baara de kɛ n'a ye pour que ka se ka i yɛrɛ la développer bibi in na n y'o de fɔ aw ɲɛna l'internet c'est une source de revenus intarissable n'i t'a dɔn dɔrɔn de i t'a dɔn internet que tu sois bon que tu sois con que tu sois bête i bɛ wari sɔrɔ ni internet ye n'i bɛ se ka exploiter ka ɲɛ k'a sɔrɔ i ma taa mɔgɔw escroquer k'a sɔrɔ i ma taa mɔgɔw arnaquer nka maliyɛn de ko k'ale tɛ fɛ ka o faamu donc
ni mɔgɔw taara f'i ɲɛna ko ouais k'i ye Guinéen ou bien ni mɔgɔw taara f'i ye k'i ye PD ou bien ni mɔgɔw taara f'i ye k'a fɔ ko i muso y'i trompé tan ou bien ni ka taa duguli galon da la e yɛrɛ dun b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ i paniqué kun mɔgɔ dama min bɛna don ne ka inbox kɔnɔ Idriss karisa ye vidéo kɛ n kan a ye nin fɔ n ma ta karisa ye n photo bila a bɛna bɔ n kama a to a ka bɔ i kama Mali baiser une semaine de ni une semaine tɛmɛna o y'a bannen kana wari ci a tigi ma kana dɔrɔmɛ kelen miskala zarati ci a tigi ma i b'a ci a ma mun na i bɛ dɔrɔmɛ kelen ci a ma mun na e bɛ dɔrɔmɛ kelen ci bi a b'a dɔn k'i siranna sini tuguni n'i ma wari ci tuguni a bɛ tila ka n'i kɔrɔ tuguni ko dɔɔni di tuguni i bɛ tila ka dɔɔni wɛrɛ di tuguni sini tuguni n'i ma dɔwɛrɛ di a bɛ tila ka na dɔɔni di ma a bɛ tila ka n'i kɔrɔ tuguni donc aw kana dɔrɔmɛ di wa ni cɛ o cɛ burujala ni muso o muso burujala réseaux sociaux sanfɛ k'i b'a dɔn ko nkalon de taara ka da i la ne Idriss Martinez Konipo wele n bɛ n ka plateau d'i ma fi sabililayi dɔrɔmɛ kelen ko tɛ ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ i kana i b'i yɛrɛ jabajɛya maliyɛn den bɛɛ ye nkalon min dar'i la i bɛna a bɛɛ démonter n b'o k'i ye fu falaki bilahi parce que o fana ye ne ka baara dɔ ye pour que ka se ka Mali jɔ parce que ne bolo nin tɛ Mali jɔ ye karisa fa ye muso tan furu dɛ karisa fa sen ka jana ba sen dɛ karisa dɔgɔmuso ye kɔnɔ 7 tiɲɛ dɛ nin tɛ Mali jɔ ko ye wa baneni fanini Mali jɔ ko tɛ Mali jɔ ko tɛ bi Mali jɔ ko tɛ sini donc ni procureur nana k'a bɛ n'o kɛlɛ kɛ an b'a fɔ de ko tare tare an b'a fɔ de ko alhamdulilayi nka k'a fɔ ko an tɛ se ka kuma tuguni de ka bɛɛ hakili wuli ka bɛɛ paniquer ka bɛɛ traumatiser ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka hali le mot magistrat bɔ i da kɔnɔ tuguni ko n'i ma taa kaso la ko n'a ma fɔ outrage à magistrat non o fana ma fɔ a fɔra aw ɲɛna limitew ni fɛnw yira la aw la wa mun ninnu fana bɛ yen nɔ mun ninnu bɛ k'a fɔ ko wa ko n'i taara dɔrɔn ko pour outrage à magistrat ko i bɛ taa kaso la n bɛna fɔ aw ɲɛna o de la a bɛ fɔ aw ɲɛna quoi dabarabayaba fu ye réseaux sociaux sanfɛ nafa foyi de t'a la ka kɛ guerrier ka kɛ soldat ye réseaux sociaux sanfɛ n'i dabara ye ka kumabaw fɔ i tɛ se ka min lawaleya n'i minɛra ka taa kaso la ka sɔrɔ ka taa lettre kilométrique sɛbɛn ka taa yafa deli la nafa foyi t'a la donc mun bɛ se k'i kunu kana sɔn k'i nɛmu ne b'o de fɔ aw ye kuma bɛɛ u b'a fɔ de ko ouais ko ni magistrat ko ils sont juges et partis ko donc ko n'u y'i wele pour outrage à magistrat dɔrɔn k'i bɛ déférer ne y'o fɔ aw ɲɛna n ko outrage à magistrat cɛ o cɛ n'i welela pour outrage à magistrat fo ni Ala yɛrɛ yafar'i ma sinon magistrat tɛ se ka yafa i ma fo ni magistrat yafar'i ma sinon i ni kasobonba de don parce que ne y'o fɔ aw ɲɛna cɛ o cɛ n'i interpellé la pour outrage à magistrat o ye policiso tribunal kasobonba solution yɛrɛ t'a la yɛrɛ aw b'a dɔn mun b'o kɛ yan parce que outrage à magistrat là on n'a pas besoin d'apporter une preuve de contradiction i m'a faamuya n bɛna exemple dɔ di aw ma sisan muso in Ina Sisi a fɔra ko coronavirus tun bɛ muso min na nin ye n bɛna exemple ta ale ka procès kan pour que aw bɛ se k'a faamu quoi ale ka procès la ale taara plainte la don pour diffamation de ko nkalon de taara ka da ale la pour diffamation donc diffamation maintenant tribunal la donc prévenu ninnu de b'a essayer sisan k'a prouver comme quoi olu kun kan tɛ Ina ma olu y'a don ta olu y'a bɔ ta olu de bɛna nin preuve ye ko diffamation ma kɛ donc Ina bɛna nin preuve ye k'a fɔ ko diffamation kɛra o la jugement ni kow b'a la parce que là on apporte les preuves et c'est au juge maintenant d'apprécier mais sauf que outrage ni o tɛ kelen ye quoi maliyɛnw ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna réseaux sociaux in tiɲɛ don a ye kumada di an bɛɛ ma mais a m'a fɔ k'an ka na n'importe quoi fɔ sur les réseaux sociaux c'est pour vous dire que n'i welela ka taa dɔrɔn ko pour outrage à magistrat Idriss Martinez ka bi kuma in lamɛn dɛ n'a fɔra i ma k'i welela dɔrɔn ko ka taa pour outrage à magistrat a bil'i kunna k'i bɛ kasobonba la solution yɛrɛ t'a la parce que ils n'ont pas besoin d'apporter la preuve i ye kuma min bɔ i da kɔnɔ dɛ ça atteint leur honneur leur dignité donc l'outrage est déjà constitué. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on ni preuve ni fait quoi. Il suffit seulement ou qu'à vocaline de G600, il y a mon fou ma, qu'à douka dignité nous qu'à honneur là, au étalé les kasobomba là. Donc, follow à la yafarima, ani magistrat ka yafima quoi, sinon kasobomba de dou. Donc, n'a comme au yorani femme, mais nous yorani de expliquer oui. Or, les magistrats ne vont jamais porter plainte contre toi pour diffamation. Parce que nous, les plaintes pour diffamation, on a dit sama la comment on fait on a dit et un cambé de manon quand il est prévu à donner ta borate yemufo ni tiente n'a prévu. Non. Outrage là au tene. Ou amena comment on fait for onyana. Si ça malien be magistrat au sebedon. Tellement que nenini au lieu de boroko pour la communication, ni ma mo neni, ni ma mo buruja, donc il te la met quoi. Donc, fika kuma ba ou de faut ka texte kuma fo kamro atteint fou ka dignité qu'on là ou you pense ça magistrat kuna ou bébé ka ta bin so rasu de kan 600 donc bébé ka ta bin so rasu de kan 600 wa ndu be kuma so rasu kan ira de bal be ban quoi et bi siki ka modo la me quoi fi sigilen farganchi be tche quoi des indignes des ceci des cela non ou beta kuma ba fo là parce que so rasu te ka plainte déposée wanyo fo onyana na obolo ko le mot outrage à magistrat ko outrage ni magistrat durandi awe filila de outrage fonctionnaire bere nya fa we al miché au kol karamo ko be se ka ta plainte déposée comme pour outrage
Ni quoi ama comme Michel était fin don. Ni comme Michel ma comme Michel était fin don. Il est outrage de que. Mouna il est outrage que parce que na tout est fin don à Michel. C'est l'état qui l'a reconnu à un concours de que parce que moi je t'ai qui que Michel ko ka seulement te concours fait. Hal na sur la table don anga ke hal na sur le concours incendie. Mais tant que état de konia assermenté ka fuka kra Michel. Ni ekokoni Michel te fin don, il est outrage de que. Na est plainte déposé quand. Quand on a prévu qu'il y a comme quoi ka te fin don. Wallahi billahi na kada ibsega datu. Donc, nous avons pas magistrat au conseil en kata ou bin sorasi ou de kan. Ka sorasi ou nini ku burja ku bu dambe kono. Ko parce que dro kube ka munke ko ni au hakilina te ka ben. Ni sorasi ou fena commencer la sangata planti la do comme pour outrage. Pour outrage à militaire. Aba ici ça abo ka sola ta fena damni. Parce que nous refanya ou dendro ko vidéo ni ta dro yorom na obeka wage neni ou bien yorom na obeka asimi guita neni ou bien yorom na obeka ninketa kata didron magistrat ma. Aba e ubu pan sur la souffrance qu'on a ça ou t'as bien corroboré quand tu connais parce que eux ils pensent que la communication doit être brutale quoi fika mo neni de ka bois dambela ka bois ka horanya la pour que mo ka se ka foko bravo vive ani j'aime no de fois onyana o nyebe chao chela ko vive ani bravo ani j'aime ni ye kungo soro wallahi ou dendron ki ka pangara leta kata ko libérer karsa ki photo ko ka profiler une semaine après ben nyina ni ko ekele le bita gongon fait ora ne ba fo onyana niuye wa Idriss Besira magistrat onyere Idriss Besira polsu nyere ne o de fo polsu kanga bunyadi parce que ni ya me folo ere kam ta se magistrat o fe lien de be ani polsu ngonche ni on tigra polsu la ni on bana polsu yi to di jamana be se ka sigi senga donc tiendo ne be siran polsu nye be suru nye ni polsu buka droit kan ne be suru nye mais ni polsi mbora polsi ya cadre kono kana do ko re kono ene Idriss de be nyona Idriss ni polsu te nyona de magistrat o fene tabeti ni magistrat mfene koko bo kale be magistrat ya domaine bla par exemple dengro ko keleina solo koraken nunu ani solo koraken nunu lenku be taka procureur do fe no kati ko ka taka ko na so abse ku deme kuma na biji mo ye solo mine ka datu ku galonka magistrat ko ka 15000 euros 15000 CFA de dale ba ko pour que ko appel songo beba donc afko mala al 1000 francs crédit au bay mais 15000 ko ka appel ke wa ama appel reke. Donc, le magistrat Fasco, ni yo lu jolen sorenye, ikan olu ka tien fouyi. Magistrat mnumbe tien kan, moko tse ka fokim na fenfo luma quoi, vraiment. O koni ango o tien fon nyona anga o page tourner ka boyno quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc à fond moko mnumbe réseaux sociaux sans faire vidéo ke la. Mba o deli ay vidéo ke o ka kuma nyina manfo, o ka moko blasira bonya kono karama kono, ni mawe o ka vidéo la me, ou ka se ka fo a nye kasa ka vidéo la me nye familial kele ngono sura kono la bingu temundo. Mais quand on se dit que mon bourgeois comme on n'est pas parce que quoi on veut faire dit qu'on voit qu'on est au regard comme on a fait qu'on a check ça oui au thème machine de check ça ou mais pour ma quelle fois on y en a machine fangate fly billahi anga aras batika kata aras bati fly ne bi aras bati fly ne bi au moment où aras bati jana kamine maudi a negen ka bladi peteren kono lala nga bi mina kuma mi fo on y en a aras batika kola wallahi billahi aras bachi an nafabe mali kono en flaine wakati mina ikobi parce que tien rere la ma fo ka ko krefe ko nunde mais angana ka ma kuna fonia ka information jelen di mogoma ka information sanya di mogoma ka information clé di mogoma na ka di aras bachi chete aras bachi kan o malila nga oleke o ka tie conseiller surtout abora kasofolo la ka tie blasira tie ka sekana ka mali kuma fo anyi ka dossier nyina ma ko fo anyi aw tara tie to aka bêtise kon la ka to kana kana mana kan fo obna applaudi ko dugu li rasbach ko way na minela ambe bo na minela ambe tanto bi tie fle na ka petere ngono dossier datu kuna ben nyina na rasbach ko be tie fle na ka petere kon la bi aka tie yere kadokem yere kumbe bo ani mum kumbe to ka émission ga nyoko feni nyina na to ko o mum kumbe bo dabara bayala depuis afora ko bagabagara ko kumbe na ta kasola dro o yine ke sew aw ni alaw tala chendune kelekela we aw ni alaw tala chendune activiste we aw munu koko way no man datun kasola amma yafa ay mali kasobo mbabe dala ni kasoko kuma fora dro jabeti ka obesira e chen atoko de borangono kadoken ni wakati ina de sisan kunga nge soro rasbachi grefe kasobo mbala na soro eta kun rasbachi koyi billahi e de rasbachi ne kan ka blan petren kon la bi efle le be ka shi musokoro bi efle le be ka shi de ngoro bi ibe ka dumuni dumandu rasbachi fle ne kasola parce que itara dabara baya kan fo ko na duna kasola ko oba labo na duna kasola ambe marché na duna kasola amba do anfe amba bo anfe bi ikelelo ki ke sew yalko merci ay ni video ta oka yoro nin tike oka ci yalko ma ko abalma ke Idriss Martinez ko ni po mangando ko ne be rasbachi fe katemaka aya fora yalko ye ko ne be rasbachi fe katemaka fin kumene ne rasbachi ni nyonche oye le fait que na bora dro jeunesse be fara aya jatemine
Jani arasbati ka bo ne tu abla nga page ga ngoni rasbati bora nga ka nga fem ke bingo e ga jeunesse fara nyonga arasbati bora même pas une semaine Facebook be ku nyagamina tuguni Facebook be nyagamina akam gon nun na kana fem damne mais aya tuguni si ça asuma na tuguni doni ni rasbati sera ka bo ka jeunesse fara nyonga wallahi ka fa ka mo ye ay burjal dabla ni mam na ni kuma ye ay na no ka kuma contraire ya o kana mo shifane no kana mo shibani o kana na ni mo shiga gundula ko ye réseaux sociaux sans fait o ba ici ça ko bebse ka fara nyonga ka amantega di nyogoma mais tant que koni ekoko ebna au contredicate finga atenya kwa bo aya fo yal ko yebi ko kumu kumbala ko we ko kasubumba ka daile ko kasubumba daile ndo ko place ube ka kata rasbati ko keleke bi ko rasbati ma blare ka be kasula ka kata keleke pour que rasbati ka labo Mouna dabla parce qu'à te fait kata kaso de là. Bon, un révolutionnaire qui a peur d'aller en prison, ne bolo ote révolutionnaire quoi. Révolutionnaire be soigné, be ta kaso de là. Je suis prêt à aller mourir là-bas. Halni 27 ans de do. Il a fait Nelson Mandela. Oh, Nelson Mandela trop fort chuni clé à kewalete aula. Hein? Et bora dabara bayale anonga che karas bati mine ka didiema. Hein? Kana ere de akungo gelea parce que mon fora on yeko ere sababu ya la kata kaso là. Ko ede sababu ya to atara kasola donc il te frege kata chelabo wa comme ko kimse ka labo frege kata chelabo au moins si kana se kata kasubuma dakari i kana se kata foike mais au moins to ka wuli au moins kata meeting nu ke to ka wuli au moins ka page Facebook nu ko lu animé ka to ka mo hakili digeras bachila bi benyi na nako donc au ka vive na ka bravo munu kumbala ko duguli rasbach munu kumbala ko vive rasbach ko bravo rasbach a John de ba no fe bi kasola a kelen foni ni ko afenfe ma bi ku kata kasola oteso Suna a fait que dabara bayala kaso buma da le ndo ya fo yoku katake ashi te songata ashi donc na ko Idriss Besran Paul Sougne Idriss Besran magistrat onye ni masran Paul Sougne ka sera magistrat onye mena sera awrenya Paul Sougne be se kané mine kané datu magistrat de be se kané mine kané datu out se kané mine kané datu donc pourquoi ne be outanu kana nyere ka checkse aw nyekoro kasoro kata kashi Paul Sougne nyekoro kata kashi magistrat onye koro net se ko kew ni ne be kashi mo nyekoro ni ne be majigi mo goy o ye mali polisu o ni mali magistrat de be outé c'est pas que parce que ne be fait au klokoro dmani ka fo oyi mina nsiki ka kuma baw fo nyela ba don tseka munu assumer contre la police contre les magistrats net se ko ke hal baba mo ne bu bunya parce que mali teni de bula na ko kone fuari de ola ne mali fuar ba ere di nga ne teta kasola mana kola na nyama nye ko ne be ta kasola ala kan kisi kan na che jenya akasoro ntara kodo la quoi vraiment mi ba kumbo quoi. Mais quand pour faire plaire aux gens, quand ils sont Facebook, ils sont fait d'abord quand voilà, moi nous aussi nga che udala nduka yoro la no kata se bedore uga faux profil nous na non bravo vive et la bolo sa ko toi tu es un grand et de be wuli kana jamana be dogo ya ko parce que comme mo be ka se ko vive ni bravo a vive ni bravo abse ki labo ka so la biwa a vive ni bravo abina munenye ika ko la bi hale rasbati reka élément ou be kelente ku dabo ni ko ina bia ou bete ka foko sisa ko samni sliman ko te so donc bi John de ba péter en kono rasbati de ba péter en kono John de ba kololo kono bi rasbati de ba kololo kono bi donc me mu fo onyena wallahi billahi ne te rasbati juguye ne te rasbati juguye nya fo onyena hali ou kelenga rasbati mine ko wa ko pour tentative de déstabilisation de la République et que so rasu nana ka klaka na déstabiliser ne Idriss Bora en ka fo onyena ngo dans ce cas ngo binkera rasbati kan parce que nawe rasbati poursuivi ko pour tentative de déstabilisation so rasim nous nana déstabiliser ngo lutabe ketokoti ngo donc rasbati reka osani au lieu parce qu'au moins rasbati reka prévu ma c'est kana nkele ori ato ablala olu ko tentative de déstabilisation mais au lieu de déstabiliser donc ko non ko Idriss wula be so rasu contrôle là Idriss te mo contrôle là de Idriss ko ni dona ale na ka mali de nyon che ba ale jolen so reka sala la sinon Idriss ye rasbati kele so rasim nous kama yam pendant presque 2 mois. Parce que Sorasu manaku implanté fola rasbati commencer à wuli ka blula ne bore aka Sorasu défend mais bibina ni Sorasu fene nana kana galon kan bilambe bombo fo wa mena kuma kelen fo yana ni yoroni na ka Sorasu ka parenthèse fermée nyabala bi ko Burkina ko shu chama bora ino amba fo ko alaka hina shu nununa alaka u tayoro ke aljina kono lay mais alaka nkisi nini shu ntun bora Mali de kono lala nini shu nkera Mali de kono lala ikumbuye urgent eh voilà afora ko France bina taka bo Mali la droit yae ou jadisu armée jadisu flene kana bi Malion kanga Malion fera c'est pour que vous ka to Mali là donc c'est pour vous dire que Malion vous êtes manipulé à un niveau qui aurait l'année c'est bon Mali politique ko là quoi parce que n'est pas donc ante posukola ante placikola donc anga mentalité anga familiali oni moto tatsaka ke kele munu be place nyini ni fa on quoi familial tsaka ke kele quoi est-ce que vous comprenez moi je ne suis pas dans les trucs pour le moment
machine forêt parce que Mali politique odi ni donna politique la une ne be ken ne keme sabani bi sabani sabani ne tete folo de ne be Mali ko là pour le moment donc on ne se gagnon famu quoi est-ce que vous comprenez ala kan kisi ni sun kumbora Mali la samba sur Facebook be inondi ou kuma fo ne français ka complot de français de jadi sous armée parce que afra ko ka ta bon Mali là donc yo sur la sous armée pour que kan ke ola amba fo ko non ki ma yo nata opération suspendue donc maintenant sur la sous bora tanto au ta don me jamara kuntiki nunu ba don wa mena kuma kelen fo onyana bi au ka da Idriss kan kuma ina au kana dala ay ni video inta au ka dati mémoriser gagner parce que mbado chine au ka tike ka bla Facebook sans fait au be ka bi tegara fo ni so rasim nu kum bi ko parce que ku ye dien wuli galonda banda wala ko banda o banta en keta en dunta en botan au be na klaka ko dan nu so rasim nu kan akabo hakilima parce que so rasim nu d'abord utna se ka français gain o kelen folo de de nu mena klaka ta baraka ni français hal banda o kunte son oma walla ay video la meka nyere bi Idriss est tout en avance sur son temps, mais bi ay neni ay mburuja ay dien ko be foma chini ay boka Facebook beke vidéo ya ka siginka mais ay kuma ina meka nyi ni yoro ina mes grand frère Sekou Tungara ta to ma folo Sekou Tungara lui c'est un politicien bloc fo itala au moment où il défendait Ibeka obeoyi atara campagne ke Ibeka e ka malien dem be fenga Ibeka ko ina Ibeka sigira post madama papa madama a wulila ka bla Ibeka la olu de kera mawe ko foni Ibeka tora fanga la ko lu tse ka jimi olu tse ka sumo ko fo Ibeka kata u ye fere ke ka Ibeka gen Ibeka tagara Ibeka tale nunu de nanaya kana sorasi nunu défend ko ni sorasi te ko Mali tse ka jo ko ni sorasi te ko fo tse ka nyene bo malien don be ko non ko tiere la ko Sekou Tungara be ka sorasi nunu défend nya fo baba kabral nyena klobe na ni direct ngona na ma me bishina ba me ngo wallahi billahi ngo ni poste clan kera sisa ngo ni Sekou Tungara ma fen soro ngo shini ngo wallahi billahi be retourner sur la sinu kama CNT sigira a be sigira fen be bana Sekou Tungara ma foi soro aw yaay ay comme da soro suka wakati la kuma ne ndo fuma ka bo hakilima ne nin jugu yere apumo de force sur la suma nga ko banda o tagara tuguni les cartes sont redistribuées encore parce que là on va commencer à zéro encore donc maintenant premier ministre Kourab na sigi poste ou bena dituguni mais kalo ça va de di awma ni fen be sigira ka be ban ko Sekou Tungara ma ka poste soro billahi 3 mois ko fe avec la ka koda soro suka avec la ka vidéo ni yoro ticket ko ni ka bla Facebook sans fait soro sube la ko yera nyini o ko fe donc c'est pour vous dire que les Maliens sont manipulés mbado chini ouve china ere Sekou Tungara be bo abe vidéo ken ka bina nini fe be foma ante nini ko la ko prévu contre prévu dalu contre daludi ne ba do me ka kuma ni daludi billahi mbado me ka kuma ni daludi Sekou Tungara be la ka retourner sur la sinu kama la tête mais 3 mois ka ay aussi gidron parce que ni sur la sinu de bina Mali to be ta ka différence ma aw ma famu folo ni sorasi kelen nunu de bina Mali ta ka to ni be di francima unu ka premier ministre kura pour que ambese ka taka nyefe doni mena yira awla ka foko Maliko abe darila ate dusukuna ntu nya video ni ke ka blanga page sans fait nga mena prouver awesi sans par A plus B kuma mina M5 kelebeke ne Idriss Martinez konimpo nya fo onyena ngo M5 mbota ngo Maliko te ngo place kodu ngo joro kodu parce que a fin fait kumbe abe kumbe Ibeka ka gouvernement de la Ibeka ya begin donc maintenant c'est des vieux qui sont presque à la retraite. Il fallait faire des coups de force. Ou des coups de force pour que Ibeka kata. Parce que Ibeka comme métaphore 2023, et en tout cas 2021 de la follow. Donc, on fait bien, on va partir, mais tout cas parti tout don. Mais c'est des politiciens quand même. On va partir, ni ne ou ni nga sam billahi ku ka parti tout faut ici. Jamam flene kanele par exemple ça 1500 personnes ni ni ngal ke sango shugal ko kala ka parti to wallahi billahi ta sur 1400 bébé kenen ngono ta ka parti to don ere mais ça c'est des gens qui peuvent venir au pouvoir que par la rue parce que kenen do ko ke bi ou ye rue de ta ka rue de ke fangani yoro e Mali kono ore la ne ba fo awi ngom Mali la hal ala o ba fo ko kuma en ko kuma jugu do ne mais kuma jugu te hal ala na kira Mali président tant que ameni sira indika ka fo ko fanga de be kare fanga di mo ma bi ou be coup d'état kala parce que do be ni ninte olu tise kana si ça omaya kawji mi rega kuma na ko ko nu ma konta ko ta boulevard de l'indépendance la ke parce que boulevard de l'indépendance de kera kata le jonga jama kata vous êtes monétisé mais out se ka famu quoi parce que Mali la awere ka jate mi ne couranti ka uba okan ou te boka marché ko la ko jugu ba okan o ka kalanko te nyela bo te boka marché ko la mais nous ma ko solo ma politiquement dro ou singa outa dro ko fara nyoko ka boulevard varfa kawji mbora kuna sini kabna ko ka solo su défend aw yayi a ko kelen do mokeri ko muna parce que jama de be konti John de ka jama ka tan John tay jama en kunye mundi ka laje ka aw feri lende dunga aw ta don quoi bon ne be se ka ni tien fo aw eto di ko ne be se ka ko ja aw ye ko ne ka commentaire bebe ka vive ni bravo yi aw ni alo ta la che o be se ka ke ne be se ka na to di ka kuma shogel kan ko shogel kan mo mana ne neni ne be kuma kawjim kan to di ko kawjim ngam mo mana ko kana ne neni
bon ni ne ko ne be fe ka Jack Sugar ka mɔgɔw ye ka Jack Kawjim ka mɔgɔw ye ne be nan sigi k'u bɛɛ kulokɔrɔ kuma duman de fɔ aw nga vivre ni nga bravo sɛbɛn mi tanga sira fɛ mais ne ko Idriss de to ye Idriss de marché te Idriss ko k'ale mago t'aw ka vivre na aw ka j'aime na aw ka bravo la Idriss mago be mun na o ye de kana aw ka tiɲɛ de aw tɛ fɛ ka tiɲɛ mɛn de ka o de fɔ aw ye an ka lamɛn kuma min na fanga renversé la IBK tagalen ni Sorasiw nana fanga la Choguel Kokala Maïga tun ye mun de fɔ anw ɲɛna Choguel Kokala Maïga ko Sorasiw de nana ko kana fan bɛɛ minɛ ko Sorasiw de ye président ye ko Sorasiw de ye président de l'Assemblée ko Sorasiw de bɛ ka ministre sigi k'olu tɛ de o la a y'o de fɔ anw ɲɛna donc maintenant o fɔlen kɔfɛ o y'a sɔrɔ ale kuma foyi sɔrɔ parce que effectivement n'i ye ko in jateminɛ tiɲɛ don parce que ne yɛrɛ delila ka bɔ k'o vidéo kɛ n ko kuma n k'u bɛ fɛ ka fan bɛɛ kɛ Sorasiw ye Sorasiw yɛrɛ tellement que u ye mɔgɔw nommé fan bɛɛ fo mɔgɔw nana fɔ ko hali mécanicien bɛna kɛ Sorasiw ye donc Choguel Kokala ye mun fɔ o la n bɛna yira aw la sisan comment vous êtes manipulé n bɛ n'o yɔrɔnin décortiquer aw ye sisan aw b'a faamu quoi a y'a lamɛn. Nous avons aujourd'hui un gouvernement de militaires composé de militaires. Les civils qui sont là sont nommés par les militaires. Et aujourd'hui, ils veulent une assemblée dont les membres seront nommés par les militaires, présidés par les militaires. Le M5-RFP ne peut pas se rendre complice de l'installation des régimes militaires qui ne rendent service ni au Mali, ni à la démocratie, ni à notre armée. Maliens, au bora sisan kanina me. Ni ne sona akani kumaima. Ne sona Choguel kan kumaima. Est-ce que vous comprenez? Mais bimu tendance yelamala tuguni Choguel bena a yɛrɛ ka kuma contraire de kɛ parce que Choguel ye mun de fɔ ko un régime militaire ko ka président de l'Assemblée kɛ Sorasi ye ka président kɛ Sorasi ye ka fan bɛɛ kɛ Sorasi ye ko olu tɛ don o la u ni maa si tɛ bɛn o kan ko parce que ça ne rend ni service au Mali ni à la démocratie malienne ni ye Choguel de kumakan in tan dɛ ni y'a sɔrɔ poste bɛɛ tilana premier ministre aw dira CNT ni fɛnw bɛɛ sigira fɛn bɛɛ kɛra ale ma foyi sɔrɔ aw yɛrɛ kun y'a ye fo Kawjim ko ko u ka fɛn in tɔgɔ M5 est mort de sa belle mort nka bi yɛrɛ de an bɛ état militaire kɔnɔ sinon kuma min na ale bɛ nin fɔ o y'a sɔrɔ Bandaw de tun ye président ye Bandaw dun militaire ex militaire de tun don parce que a tun taara ka foro kɔnɔ u taara ta ka na n'a ye donc on peut dire que il était civil maintenant parce que a bɔra vie militaire la ka na vie civile la donc Assimi tun ye vice président ye mais bibi in an filɛ nin ye don min na i ko bi c'est là où on est dans un état militaire parce que bi de tiɲɛ tɔgɔ Assimi Goïta kɛra Mali président ye c'est lui le président de la transition maintenant bon CNT dun b'a nɔ la hali sini donc Sorasi de bɛ yen fɛnɛ Sorasi colonel ninnu n'i y'a ye ko Bandaw yɛrɛ gɛnna parce que a fɔra ko colonel fila in de bɔra a la bon olu colonel filaw bɛna segin ka na reconduire tuguni bon ale Choguel kelen o de bɛna kɛ premier ministre ye ale de bɛ boliboli la bi campagne bɛ fan bɛɛ fɛ pour que ale de ka kɛ premier ministre ye donc Maliens Mali kanu bɛ min nin fan fɛ n'i ko k'i bɛ nin fɔ dɔrɔn u bɛ wuli ka bila i la aw ni Alaw tala cɛ Mali ko ye nin ye wa nin wagati la ale bɛ ka an bila Sorasiw la ko il ne sera jamais d'accord avec ça ou il ne sera jamais complice de ça ale tɛ don o la mais bi ale de bɛ boliboli la an ka segin tuguni an ka yɔrɔ lamɛn. Nous avons aujourd'hui un gouvernement de militaires composé de militaires. Les civils qui sont là sont nommés par les militaires. Et aujourd'hui, ils veulent une assemblée dont les membres seront nommés par les militaires, présidés par les militaires. Le M5-RFP ne peut pas se rendre complice de l'installation des régimes militaires qui ne rendent service ni au Mali, ni à la démocratie, ni à notre armée. Maliens, vous avez entendu. Donc, moi, je préfère qu'un Mali politique quoi. Je préfère billahi qu'un Mali politique parce que tiens les kadi ala quoi. Quoi. Parce que moi, je parle avec mon cœur. Mali kanum bene dusukuna nebe kumani odi. Nga Mali politique bibina, dabri do quoi. Bon pour que ibseka soni masisa, akwa jatemine, nunu de boreya. ONT ou ka petini ko ONT ou ka jeunesse président ani Choguel yere mun kuma de be kuma mun fo dikoma kuma jumen be kuma mun fo dikoma nga bi nunu de kala ka wuli tuguni ka ta diko nofe ka ta diko wele tuguni ka kala kana diko tuguni sur la scène politique alors que nunu de kungo diko ka ta misiri kono diko segina ka ta ka misiri kono u flen de tuguni ka ta cheta ka ba ka misiri kono kana na scène politique kan bo shini tuguni ni anana dabiru dala tuguni ibe kala ka tuguni u be kala ka wuli tuguni ka kala ka ta fo tuguni ko diko ka nana scène politique la n'a gɛlɛyal'u bolo u bɛ taa Diko wele n'a nɔgɔyara tuguni u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko donc ko Diko ka segin a ka misiri kɔnɔ aw ni Ala cɛ jamana bɛ jɔ nin kan kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na sisan an balimakɛ
kawjim tala pour que ka yira awla dro ko mali côté quoi mali côté anga kawjim fene la me kuma mina u kuma feka ibeka la bi ale kawjim fene ko on mayano ko UNTM mo ga grève ko c'est normal ou ye freke ka dugu paralyser ka ibeka la bi ibeka bini 600 unale mfangala akotuguni ko grève mangake ko normalement ko grève mangake ko banda ko nga grève interdit wa kuma mina ay asimi préparer ko asimi nga président aklala ka munege tuguni akotuguni ko o wakati la ko grève ko c'est très bien a wakati la nyaay banda be bin kuma mina UNTM mo ko me grève la dugu be ko paralyser lendu banda o binado mo dugu se dia UNTM mo grève est levé donc UNTM c'est très politisé mais ni o fena fo tuguni o bina fo adona en fait abora en fait donc mali politique soit ibeke nensabatiki ibeke malangole kam fufa dron kam ro klo kuma man fuyi pour que ukitanu soit ibe tien fo ibe mangoya donc ore lankelen do kan se mo politique ko la nga isa kawjim fene la me grève là oh do ya moi je suis avec eux je les soutiens et nous do ah non mbou la fa ça parce que leur grève est légitime mais demander ça à la transition Mumbu Kono. C'est pour ça moi je l'ai dit, si j'étais à la place de Bandao, je prends un décret patriotique de suspendre les grèves pendant toute la durée de la transition. Vous pensez que si l'INTM a grévé n'a sur la base n'était pas d'accord, il n'allait pas les suivre? Grève a été suivi presque à plus de je ne sais combien %. Ça veut dire que c'est légitime, tout le monde sait que Grève c'est légitime, Ning Grève c'est très légitime. On les soutient. Voilà, donc il y a une vidéo déjà en page sans fait, alors global là. Kuma mina unana fangala parce que au wakati la unana kubna les transitions défend quoi. Donc au wakati la ko la grève ko okanga interdit. Si ça tukuni ko grève ko c'est légitime kuma na wula ko banda okata parce que au wakati la kumeka banda buruja akumeka Moktarwan buruja si ça ko c'est légitime ko grève nganga ke. Unana kana jamana paralysé tukuni kata do syndicat nunu kan tukuni wiye ko be bloqué kata chokoroba ka ko be gele abulu wiye chokoroba gain si ça wure nana fangala tukuni. Bi n'y avait vidéo dans les réseaux sociaux sans faire ko kawjim be gata ka sokura présenter mo la billahi so mi na foko hôtel so ni yae dugu wera mana dugu so de do fantam nun sara ko les victimes wera mana ko les martyrs nun sara ay tout parents nyinga ban ni doboru ka condition nu ka feuna ay tout parents nyinga bon nous ne be ka circuler bi 4 la bazin be falen dongo do villa o be ka yira mo la mali politique fleni Idriss be ka fo ole la ko mali politique ko akuma amandine parce que soit il vous clore comme magnifié jama betikuko soit il bena tien funyana obi fani banen bi 100 ans kakla kan iga tien la segi matukuni voilà donc ni ya mbega ni befo bi parce que vraiment diminuer do quoi je suis très énervé bi muna parce que ni la ka foko ibeka gemba nunu ko nunu de na tukuni fangala M5 ibeka M5 manana fangala ni primature du Rouma 600 awa tati koron nunu bere bena 100 fin fait comme ibeka ka fangala donc c'est pour vous dire tout simplement quoi Malion pour que ka bo vidéo qu'on a ni kuma quoi ni M5 nana président premier ministériel ni primature du Rouma c'est comme si c'est Ibeka qui est revenu au pouvoir ayi ni point la me gagner ni primature dira M5 Moroma c'est comme si c'est Ibeka qui est revenu au pouvoir parce que c'est les mêmes personnes les Batili les Moutaratal les comment il s'appelle Shogal Kokala Maïga et autres mundu tumbe Ibeka ka gouvernement na olu kele on de bina tuguni parce que olu de a kele on fait les bitards c'est les mêmes têtes munu na yu kele na Ibeka kele de au tête kelonde au le bina klakana donc ce qui veut dire que ne kuma fo oyi Mali changement c'est pas que ka foko changement be que sur le plan général Mali changement est mundi do fa beta ka boy do fa bena Mali changement bana est-ce que vous comprenez donc Ibeka de fallait na dron mais c'est le même système qui continue vous comprenez non Ibeka be fallait mais c'est le même système c'est les mêmes personnes nous ne pouvons pas gouvernement la chogale est comme porte-parole les no kera bi premier ministre donc ça veut dire qu'on continue avec la même chose. À mes sphères qu'elle est là, ça ne fait que tourner. Donc c'est pour ça moi je suis pas content du tout sur la soukane décision qu'a fait couper M5 dit primature dit M5 man. Mounou yo ke phénomène au final faut c'est très simple parce que ou quel ka banda au gain wallahi ni M5 qu'on wula sur la scène no faisait na sur la soukou beta. M5 de kuma fanga en beta. Nga nyo de fo ko fitini tigia ka usani nkoba krefe denga M5 mo de femme. M5 préfère que ka koba krefe dendi ima famia plutôt que ka ko fitini tigia. Ni M5 mo ko wulila ka fo vraiment au de koko transition au de ka transition ta au de tra banda au ta foro ko kananai donc ante so anga ta transition wala la tuguni ka jamana don labo ka bla so rasi nunu na bila sang ba so rasi ni fanga bla hal so rasi kelen kunte to fanga la tuguni
nga ils sont trop précis. Il be primature du madro be bolo no fait parce que quoi objectif be au drone. Sinon ni nous tout sur si nous nga ke ils ont un très bon conseiller. O ene raga che mo don te no to fo ya no. Il les a bien conseillé. Ako hey, nous te fo ila fanga ko kele ko ko. Na obe fa ko bi si fanga ka sinsin. Ayu buruja ku neni ka jien fembe fu yeme ko wole kana bana obu bolla sangana o mu bolle ngana fu bita kele ka seve ko la tukuni ko jom ga premier ministre. Bon maintenant ni ukuma di uma ngache sura su kun sega fanga ke. Donc maintenant nous ta kana no primature la 600 au ba 600 jamana bna basiki tukuni jani wakati nche jani opposition kura do ka wuli tukuni mun no fena bna tukuni ko amma son tukuni ou bien malite jo ongo ou bien akon be to ko wara me tukuni sa mouvement wara be wuli tukuni olu fena bna tukuni kana faso pointer des doigts ni saya do kero olu fena bna chou pointer damne ni fena do kero olu fena bna ta hôpitalu filmer kana fen yiraola ka jamana de la muruti tukuni pour que ka bla au gouvernement fena la au gouvernement fena ka taka boy pour que olu fena be se kana maliko bana. Donc nous avons eu Garcia Idriss Martinez qu'on peut faire chouina. Baro bi vidéo atena jamu ko chama parce que tien tsega jabe galon de kadi moye parce que galon de be adama de ndu Idriss te galona Idriss be tien de la adjariye odu amajaye odu voilà nanye tien mi ambe boko defo. Donc balma Facebook jama chouina oklo Garcia ko ni de o balma ke Idriss Martinez qu'on peut faire ka foye koni Mali primature dira M5 Mokoma on est fait que retourner dans l'ère IBK. Assalamu alaikum.